북대레 셈베차노 Бүгдээрээ сайн бацгаана уу? 찬양대 찬양 감사합니다. За магтааны багийнханд магтнууд 주신 баярлалаа. 자, 함께 기도하시겠습니다. Хамтаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 충만하신 우리 아버지 하나님, Хайр ба нөөцлөөр бэлхэм дүүрэн байдаг бидний бурхан аваа. 마땅히 형벌받아 영원한 지옥으로 밖에 갈 수 없었던 저희들을 Гарцаагүй яшидэлийг амсаад мөнхийн тамрын ухаас өр аргагүйсэн бид бүхнийг 예수님의 십자가의 보혈로 구원해 주신 은혜 참으로 감사드립니다. Есүсийн загалмай өнөөдөр аварж өгсөнийг үсэд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 구원해 주셨을 뿐만 아니라 주님 몸된 교회 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주심에 감사드립니다. Аварж өгөө загсахгүйгээр эсний бие олооч болгонтөр амьдрахаар нөөцлөө дөрүүж өгсөн талархлаа. 구원해 주셔서 남은 인생을 주님을 위해, 복음을 위해, 교회를 위해 살아갈 수 있는 기회 주심도 참으로 감사드립니다. Аварч өгөөд үлсэн амьдралаа эзний төлөө, чуулганы төлөө, сайн мэдээний төлөө амьдрах тэр боломж өгсөн талархаж байна. 오늘 이 귀한 하루를 허락해 주심도 감사드립니다. Өнөөдрийн эрхэм чухал өдрөөс зөвшөөрч өгсөн талархлаа. 말씀을 배우는 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아가며 하나님 뜻대로 행할 수 있도록 도와주시옵소서. Үгийг сонсох явц та бурхны хүслийг ойлгож ухаарад бурхны хүслийн дагуу амьдрахаар та туслаарай. 또 우리 형제 자매님들 가정에 아직도 구원받지 않은 사랑하는 가족들이 있습니다. Манай ахын дүүсийн маань гэр бүлдсэн хараахан аврагдаагүй байгаа хайртай гэр бүлийн гишүүд нь байгаа илээ. 전도의 문 열어주셔서 사랑하는 가족분들이 하루빨리 구원받고 주님 몸된 교회 가운데 함께할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Сайн мэдээний үе талыг та нээж өгөөд хайртай гэр бүлийнх нь нэг өдрийн өмнө жолоо аврагдаад эзний бие олооч болгонтор хамтаа нөхөрлөхөөр та удирдах өгөөрэй. 또 우리 가운데 어려움 가운데 계신 형제 자매님들도 있습니다. Бид бүхний дундсан хэцүү нөхцөл байдал дотроо байгаа ахын дүүс байгаа илээ. 그 어려움을 잘 이겨낼 수 있도록 위로하여 주시고 새 힘을 더하여 주시옵소서. Тэр хэцүү нөхцөл байдлаа сайн давамжуулж чадхаар та хүчийг болон илүү тайтгарлыг өгөөрэй. 또 병중에 있는 형제 자매님들도 있습니다. Мөн өвчтэй ахын дүүс байгаа илээ. 건강을 회복시켜 주셔서 건강한 몸으로 또 신앙생활 하는데 어려움 겪지 않도록 도와주시옵소서. Эрүүл мэндийн таас хэрэгэж өгөөд эрүүл биеэр итгэлээр амьдрахад хэцүү зүйл байхгүй хаар та туслаарай. 내일부터 사교구 집회가 계획되어 있습니다. Маргаашнаас эхлээд 4-р бүсийн семинар төлөвлөгдсөн байгаа илээ. 그리고 2교구 집회와 6월 대집회 또 학예 수양회가 계획되어 있습니다. Мөн 2-р бүсийн семинар 6 сарын их семинар болоод би зуны нэгдсэн семинарцын төлөвлөгдсөн байгаа илээ. 계속되는 집회를 통해서 많은 영혼들이 구원받는 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. Үргэлжлүүлэн явагдах эдгээр семинараар цан дамжуулаа маш олон сүнслүүд аврагдахаар та тусалж өгөөрэй. 이 몽골 땅에 아직 하나님의 말씀을 듣지 못한 사람들도 많이 있습니다. Энэ Монгол нутагтсан бурхны үгийг сонсоогүй маш олон хүмүүс байгаа илээ. 그들에게도 이 복음이 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Тэдгээр хүмүүст энэ сайн мэдээ тунхаглагдахаар та тусалж өгнө. 오늘 말씀 시작부터 마치는 모든 시간 주 성령님께 의지합니다. Өнөөдөр үгийн хэлээс ахуулаад дуусах бүхэл цаг хугацааг эзэн ариун сүнстэй татгаж байна. 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бид бүхнийг хайрлсан талархууштай эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 성경 찾겠습니다. За бүгдээрээ Библиэд сайж олё. 사무엘하 19장 15절입니다. 2-р Самуэль 19-ийн 15-р ишлэл байна. 사무엘하 19장 15절 한 절을 같이 읽겠습니다. 2-р Самуэль 19-ийн 15-р ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Тэгээд хаан иргэн явж Йордан голд хүрэхэд Юдачууд хааныг ухтан Йордан голыг гатлуулахын тулд Гилгалд иржээ. 자, 이 사무엘하 19장은 За энэ 2-р Самуэль 19-р бүлэг нь 아들 압살롬에게 쫓겨갔던 다윗 왕이 за хүү Абсаломоос зугтаж явж байгаа Давид хаан 다시 예루살렘으로 돌아오는 장면이 기록되어 있습니다. дахин буцаж Иерусалимд эргэж ирж байгаа үйл явдал гарч байгаа. 다윗은 하나님 앞에 범죄합니다. Давид гар бурхны өмнө гим хийсэн. 간음죄를 짓고 살인죄를 짓죠. Завхаарлын гим хийсэн мөн алгын гим нүгэл хийсэн. 그 결과 하나님께 징계를 받습니다. Түүний үр дүнд нь бурхнаас сахилчуултыг амтсан. 바세바에게서 태어난 아기가 태어난 지 7일 만에 죽게 되죠. Бачибагаас төрсэн хүүхэд болохоор төрөө 7 хоногийн дараа үхсэн байна. 그리고 다윗의 4명의 아들이 또 죽음을 맞이합니다. Тэгээ бас Давидын 4 дэх хүүхдсэн бас үхсэн. 그리고 아들 압살롬에게 쫓기게 됩니다. Тэгээ хүү Абсалом нь хүү Давидыг хөөж байна. 자, 다윗은 За Давид 예수님의 모형입니다. Есүсийн дүр төрх байгаа. 그리고 쫓겨갔던 다윗이 다시 예루살렘으로 돌아오는 이 모습은
Тэгээ хөвдөж явж байгаа Давид буцсан Иерусалимд ирж байгаа энэ дүр төрх нь 예수님께서 이 세상에 다시 오시겠다는 그 약속의 모형입니다. энэ Есүс эзэн дэлхий дээр дахин ирнэ гэсэн тэр амлалтын дүр юм аа. 성경에서 재림은 중요한 사건 중에 하나입니다. Библиэлд гарч байгаа дахин ирэлт бол чухал үйл явдлын нэг байна. 자, 오늘 말씀의 주제는 왕이 돌아올 때입니다. За өнөөдөр үгийн сэдв хаан иргэн ирэхэд байна. 부제목으로는 주님의 재림을 기다리는 그리스도인이라는 제목입니다. За дэсэзэн болохоор эсний дахин ирэлтийг хүлээдэг Христэд итгэж. 자, 마지막 시대를 살아가는 그리스도인들은 За төгсгөлөд амьдарч байгаа Христэд итгэж нар 주님의 재림을 기다리는 사람들입니다. эсний дахин ирэлтийг хүлээдэг хүмүүс. 신약 성경 순서도 이와 똑같습니다. Шингэрэний шингэрэндээ гарч байгаа номын дараалцсан үнтэй ижилхэн. 자, 갈라디아서 주제가 구원이죠. Галаат номын сэдв бол аврал. 어떻게 구원을 받는가? Хэрхэн аврагдах вэ? 율법을 지켜서 구원을 받느냐? 아니면 오직 믿음으로 구원받느냐? Хуулийг сахиад аврагдах уу эсвэл зөвхөн итгэлээр аврагдах уу? 갈라디아서는 오직 믿음으로 구원을 받는다고 말씀하고 За 있습니다. Галаат номдэр зөвхөн итгэлээр аврагдана гэж хэлж байна. 자, 구원받은 다음에 해야 될 일이 있죠. Аврагдсны дараа хийх ёстой зүйл байна. 에베소서입니다. Тэр Эфес ном байна. 에베소서의 주제는 교회입니다. Эфес номын сэдв чуулган. 교회가 무엇인지를 알아야 돼요. Чуулган юу вэ гэдгийг мэдэж авах ёстой. 그리고 교제해야 됩니다. Та бас нөхөрлөх ёстой. 그래서 에베소서 성경 다음에 나오는 성경이 빌립보서죠. Тийм учраас Эфес номын дараагаар гарч байгаа ном бол Филиппой ном байна. 그래서 빌립보서의 주제가 교제가 무엇인가? Тэгээ Филиппой номын сэдв болохоор нөхөрлөл гэж юу вэ? 또 우리는 교제하는 가운데 Бас бид зөвхөн нөхөрлөг явуулсан. 예수님을 더 알아가고 예수님을 닮아가야 됩니다. Есүсийг илүү таньж мэдээд Есүсийг илүү дөөрэ явах ёстой. 그래서 빌립보서 성경 다음에 나오는 성경이 골로새서죠. Тийм учраас Филиппой номын дараа гарч байгаа ном бол Колосе ном. 골로새서의 주제는 교회 가운데서 역사하시는 예수님은 누구신가입니다. Колосе номын сэдв болохоор чуулган донд ажилладаг Есүс гэж хэн бэ? 자, 우리는 예수님을 알아가야 되고 예수님을 닮아가야 됩니다. Бид зөвхөн Есүсийг мэдэж авах ёстой мөн Есүсийг дөөрэ явах ёстой. 그 다음에 나오는 성경이 데살로니가 전서, 데살로니가 후서입니다. Түүний дараа гарч байгаа ном бол 1-р Тесалоник болон 2-р Тесалоник. 예수님의 재림을 기다리는 그리스도인이죠. Есүсийн дахин ирэлтийг хүлээдэг Христэд итгэж. 갈라디아서에서 데살로니가 전 후서까지의 순서를 보면 За Галаат номоос ахуулаад 2-р Тесалоник ном хүртэлхийн дарааллыг харах юм бол 우리의 신앙생활하고 똑같습니다. бид бүхэн итгэлийн амьдралтай 구원받고 аврагдаад 교회 안에서 чуулган дотроо 교제하면서 нөхөрлөнгөө 예수님을 알아가고 Есүсийг таньж мэдээ 닮아가는 가운데 дөөрэ явах явцдаа 예수님의 재림을 기다리는 그리스도인. Есүсийн дахин ирэлтийг хүлээдэг Христэд 예, итгэж. 우리의 신앙생활하고 순서가 똑같습니다. Бид бүхэн итгэлийн амьдралын дараалалтай ажиллах юм байна. 그리고 구약 선지자 중에 구약 선지자를 대표하는 두 명의 인물이 있죠. Тэгмээс хуучин гэрээний төлөөлөл болох хоёр иш үзүүлэгч байгаа. 자, 누구죠? Хэн блэ? 모세와 Мосе болоод 엘리야죠. Илия үстэй. 왜 두 사람을 말했냐면 За яагаад энэ хоёрыг хэлж байгаа вэ гэхээр 예수님이 재림하실 때 두 종류의 사람이 있다는 것을 말해주고 있습니다. за Есүсийг дахин ирэх үед хоёр төрлийн хүн байна гэдгийг хэлж өгч байна. 모세는 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 들어가지 못하고 죽습니다. Мосе болохоор бурхны амласан Канаан нутагт орч чадалгүйгээр өгсөн. 이 모습은 Энэ дүр төрх нь 죽어서 예수님의 재림을 맞이할 그리스도인들을 말하고 있는 겁니다. үхээд дараа нь Есүсийн дахин ирэхэд уулзах дээр одоо итгэж хүний дүр төртэй ажиллах юм байна. 또 엘리야는 Харин Илия 살아있는 채로 하나님이 데려가시잖아요. амьдараа болохоор бурхан дэш өргөгцсөн. 예수님이 재림하실 때 Есүсний дахин ирэх үед 살아있는 채로 엘리야처럼 가는 사람이 있다는 것을 말해주고 있는 거예요. амьдараа Илияд дэш өргөгдөхийг хэлж өгч байна. 자, 오늘은 세 명의 인물에 대해서 함께 생각해 보려고 합니다. За өнөөдөр 3 хүний талаар хамтаа бодож үзцгээе. 자, 성경에는 많은 인물들이 나오죠. Библиэлд болохоор маш олон хүмүүс гарч байгаа шүү дээ. 자, 몇 명 나오죠? Хэдүүн гардаг вэ? 감사합니다. За баярлаа. 오늘 식사 많이 드십시오. Өнөөдөр хоолой сайн идээрэй. 예. 2,930명이 나오죠. За 2930 хүн гардаг байгаа. 그 중에 1,000명이 하나님의 일꾼으로 등장하고 있습니다. Тэрнээс болохоор 1000 хүн болохоор бурхны ажилчин гэж нэрлэгдэв. 구약에 800명, 신약에 200명. Хуучин гэрээ 800, шинэ гэрээн дээр 200 хүн байна. 하나님께서 왜 그렇게 많은 인물들을 성경에 등장시키시냐면 Яагаад бурхан тийм олон хүмүүсийг Библиэлд бичиж үлдээсэн бэ гэхээр 그 인물들의 이야기를 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 알리고자 그 인물들을 등장시킵니다. тэдгээр хүмүүсээр зэн дамжуулаад бурхан ямар нэгэн бэ гэдгийг мэдүүлж өгөхийн тулд бичиж үлдээсэн байна. 그리고 그 인물들을 통해서 우리에게 주시는 교훈이 있기 때문에 많은 인물들이 등장하고 있습니다. тэдгээр хүмүүсээр зэн дамжуулаад бид бүхэнд өгөх сургамж байгаа учраас тэдгээр олон хүмүүсийг бичсэн 자, байна. 오늘 첫 번째 인물은 За өнөөдөр эхний хүн бол 바로 시므입니다. Шемия байна. 자, 사무엘하 За 2 дугаар Самуэль 16장입니다. 16 дугаар бүлэг байна. 16장 16-гийн 자, 5절부터 읽어드리기 5절부터 за 5 дугаар шидлээс
8절까지 읽어드리겠습니다. За 8 хүртэл байна. Давид хаан Бахуримд хурж ирэхэд харах тун Саулын гэрийнхний нэг ургийн хүн буюу Герагийн хөвгүн Шемя гэдэг нэртэй хүн хараал урсгасаар гарч ирэв. Тэрээр Давид болон Давид хааны хамаг загснаар руу чулуу шидэв. Ард түмэн хийгээд хамаг хүчид Ерс хааны баруун зүүн гар талд байжээ. Шемя зайл цус урсгадаг үл бүтүүхэн чи тонил эзэн Саулын гэрийн урссан бүх зүсийг түүний оронд хаан болсон чам дээр буцаан буулгаж чиний хүүгүн Абсаломын гарт хаанчлалыг чинь эзэн шилжүүлсэн харах тун чи цус урсгагч учраас чи өөрийнхөө бузармод орогдлоо гэж харав. 자, 이 사무엘하 15장부터는 압살롬에게 쫓기는 다윗이 기록되어 있습니다. За 2дугаар Самуэль 15 дугаар бүлгээс эхлээд Абсаломоос зугтж байгаа Давидын талаар гарч байгаа. 사무엘하 16장도 다윗이 쫓기는 장면을 기록하고 있습니다. Dan 2дугаар Самуэль 16 дугаар бүлэг дээрсэн Давид хаан хөө зугтж байгаа үйл явдал гарч байна. 그때 이 시므이라는 사람이 За энэ үйлдэл Шемия гэдэг хүн 다윗을 계속 따라오면서 돌을 던지면서 Давидыг баян дагаж өнгө чулуу шидэнгээ 저주합니다. хараасан байна. 7절에 7 дугаар шилдээр 비루한 자여 가거라 가거라. цорсорсоод үл бүтүүхэн чи тонил. 여기서 비루한 자라는 말은 Энэ дээр болохоор за үл бүтүүхэн гэж байгаа нь 아무 짝에도 쓸모없는 놈아 이런 뜻입니다. юун чирэггүй амтан минь гэсэн утга. 욕하는 거예요. Энэ хүн ингээд харааж байна. 다윗 왕을 향해서 돌을 던지면서 욕하고 있습니다. Давид хаан руу чулуу шидэнгээ харааж. 그러면서 가거라 가거라 이렇게 말하고 있죠. За бас энэ дээр тонил гэж гарсан байгаа. 하나님의 약속의 땅을 떠나서 이방인의 땅으로 가라 이 저주의 말입니다. Энэ дээр бурхны амлалтын газраас гараад тэр хайр нутаг руу очоо гэж юм. хараал урсгаж байгаа. 시므이는 왜 이렇게 욕을 했을까요? Шеми яагаад ингэж хараасан юм бол? 자, 여기 5절에 보시면 Энэ 5 дугаар шилдээрээс нарах юм бол 다윗 왕이 바울임의 이름에 거기서 사울의 집 족속 하나가 나오니 Саулын гэрээний нэг ургийн хүн буюу гэж байна. 이 시므이는 베냐민 지파 사람입니다. Шеми нь болохоор Бенамин овгийн хүн байна. 이스라엘의 첫 번째 왕이 사울 왕이었죠. Израилийн анхны хаан бол Саул хаан. 사울 왕도 베냐민 지파였습니다. Саул хаанчсан Бенамин овгийн хүн байсан. 하지만 이 사울 왕은 왕위에서 물러나게 됩니다. Гэтэл болохоор энэ Саул хаанаас одоо хааны судлын нэг холдуулсан байна. 자기 집안 사람이 왕이었어요. Өөрийнх нь овгийн хүн хаан байсан. 그런데 왕에서 물러났잖아요. Тэгэхээр хаан байхаа байсан шүү дээ. 근데 이 모든 것이 다윗 때문이라고 생각했던 거예요. Тэгээ энэ бүх зүйл Давидаас болсон гэж бодсон байна. 다윗 때문이 아닌데 Тэгээ Давидаас бол биш байсан. 사울 왕이 하나님 앞에 불순종해서 그런 건데. Ингээ Давид Саул хаан бурхны өмнө дуулуургүй байснаас 근데 үнэн. 시므이는 오해한 거죠. Тэгээ Шеми болохоор буруу ойлгосон байгаа. 마치 다윗 때문에 우리 집안 사람 사울 왕이 왕에서 물러났다고 생각했던 겁니다. Үнэхээр Давид хаан Давидаас болоод манай ургийн одоо овгийн хаан байсан Саул болохоор хаана байсан гэж хэлсэн байна. 그래서 함부로 말을 하게 되는 거예요. Тийм учраас хамаагүй хэлж байгаа. 그리고 За тэгээд 왜 또 이렇게 욕을 했냐면 яагаад ингэж хараасан бэ гэхээр 압살롬에게 쫓겨갔던 다윗이 Абсаломоос зугтаж ивжсэн Давид 다시 돌아올 거라고는 생각하지 못했던 겁니다. дахин эргэж ирнэ гэдэг юусо бодоогүй. 그러니까 함부로 말을 한 거죠. Тийм учраас хамаагүй хэлж байгаа. 주님의 재림을 생각지 않는 사람의 특징 중 하나가 Эзний дахин ирэлтийг дахин ирнэ гэдэг боддгоо хүмүүсийн онцлогоос нэг нь 이 시므이처럼 энэ Шеми адил 함부로 말한다는 거예요. хамаагүй хэлдэг. 주님 오시는데 Эзэн ирэх 우린 주님 앞에 서야 되는데 бид бүхэн эзний өмнө зогсох 우린 ёстой. 주님을 다시 만나야 되는데 Бид бүхэн эзэнтэй дахин уулзах ёстой байтал. 이 시므이는 Энэ Шеми болохоор 다윗이 다시 돌아올 것이라고 생각하지 않았습니다. Давид дахин буцаж ирнэ гэдэг юусо бодоо. 그러니까 Тийм учраас 함부로 말을 했던 거죠. хамаагүй хэлсэн байна. 이 시므이를 통해서 Энэ Шемигаар дамжуулаад 우리가 두 가지를 생각할 수 бид 있습니다. хоёр төрлийн зүйлийг бодож үзэж 첫 번째가 эхнийх нь 말 조심하자예요. үүн дээр болгоомжлох хэрэгтэй. 정말 말을 조심해야 됩니다. үнэхээр үгээ болгоомжлох хэрэгтэй. 자, 여기 야고보서 여기 잡아 놓으시고요. За энийг авчруугаараа тогтоогоод 야고보서 за Яаков 1장 2 дугаар бүлэг байна. 26절입니다. Яаков 1 дугаар бүлэг байна. 1-ийн 26 дугаар ишлэл. 야고보서 1장 26절 같이 읽겠습니다. Яаков 1-ийн 26 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Хин нэг нь өөрийгөө итгэл сүсэгтэй хэмээн боддог хідээж хил амаа хазаарлагдаггүй бол зүрхээ хуурч буй бөгөөд сүсэглэл нь ашиггүй ажээ. 여기 말씀에 За энэ үгэн дээр 자기 혀를 제갈 먹이지 아니하고 хил амаа хазаарлагдаггүй бол 자, 이 말씀은 за энэ үг нь 입과 혀를 제어해야 된다라고 말씀하고 있는 겁니다. ам болон хилээ ингөө захирах ёстой гэсэн үг байна. 왜냐하면 입과 혀를 제어하지 않고 함부로 말하면 Магадгүй ам болон хилээ захирахгүйгээр хамаагүй хэлэх юм бол 자신과 다른 사람에게 부정적인 영향과 상처를 주게 되기 때문입니다. өөртөө болон бусдад сөрөг нөлөө буюу одоо шарах өгнө.
다윗에게는 За Давид 시므이가 하는 그 욕들이 одоо Шемег хэлсэн тэдгээр хараалыг 많은 상처가 되었을 거예요. одоо маш олон шарах болсон байна Давид. 자, 우리 아기를 가진 부모님들이 있습니다. За хүүхэдтэй бас манай эцэг эхчүүд 자, байгаа. 부모님들은 За эцэг эхчүүд 어린 아이가 태어나면 за нэлээд хүүхэд төрөх юм бол 말하는 것은 가르칩니다. тэгээ юу одоо хэлж ярихыг зааж өгдөг. 그러나 За гэхдээ 절제하고 침묵하는 것은 잘 가르치진 않습니다. өөрийгөө хинэх олон чимээгүй байх талаар ерөөсөө зааж өгдөг. 시므이는 Шемя 자기의 입과 혀를 제어하지 못했습니다. өөрийгөө хэл болон амаа захирч чадаагүй. 그런데 우리가 때로는 Тэгээ бид бүхэн заримдаа 참 이 시므이가 하는 말을 들을 때도 있잖아요. Шемягийн шиг ийм үг сонсохгүй байна. 나에게 상처 주는 말을 들을 때도 있습니다. Надад шарах болох үгийг сонсохгүй байна. 정말 내 마음을 아프게 하는 말을 들을 때도 있어요. Миний зүрх сэтгэлийг өвдгөх үгийг сонсохгүй байна. 그때도 Тэр үед ч гэсэн 우리는 내 입과 혀를 제어해야 됩니다. бид бүхэн өөрсдийн ам хилээ захирах ёстой. 하지만 За гэхдээ 이 말을 들었을 때 энэ үгийг сонсох үед 다윗과 함께했던 아비새는 Давидтай хамт байсан Абиш 자신의 입과 혀를 제어하지 못합니다. өөрийнхөө болон хил амаа захирч чадаагүй. 다시 사무엘하 16장 За дахин 2 дугаар Самуэль 16 9절에 보시죠. за 9 дугаар шилдээр байна. 읽어드리겠습니다. За уншиж үгэй. Зэруагийн хүүгэн Абаши хаанд энэ үгсэн нохоо яахлаараа миний эзэн хааныг хараадаг билээ. Очиж түүний толгойг тасдахыг надад зөвшөөрөөч гэсэнд. 다윗과 함께했던 아비새가 Давидтай хамттай байсан Абишя 그 시므이의 욕을 들었잖아요. тэр болохоор Шемягийн хэлсэн хараалыг сонссон шүү дээ. 이 아비새도 자기의 입과 혀를 제어하지 못합니다. Абашиасан өөрийнхөө хил болон амаа захирч чадаагүй. 똑같이 말하잖아요. Яг ижилхэн хэлж байна. 다윗한테 물어봅니다. Давид танаас асууж. 왕이요, За хаан та 저 개 같은 놈을 тэр одоо үгсэн нохой 제가 목을 잘라 오겠습니다. тэр толгойн тастад аваад ирье. 그 말 하잖아요. Гэхдээ тэгж хэлж байгаа сте. 이 성경을 읽을 때 Тэгээ Библийг унших үед 항상 이 현장에 있는 것처럼 읽어야 됩니다. үнэхээр л ингээд үйл одоо нэг дотор нь байгаа юм шиг бодит юм шиг унших хэрэгтэй. 예, 이 아비새도 흥분했던 거예요. Одоо Абиша ч гэсэн бас 이거 хараач юм. 화가 났던 거예요. Одоо ууралсан байна. 그러니까 입과 혀를 제어하지 못하고 Тийм учраас ам болон хилээ захирч чадалгүйгээр 사람 보고 개라고 하는 거예요. одоо хүнийг хараа нохоо гэж байна. 저 사람 목을 제가 잘라 오겠다고. Гэхдээ тэр хүний толгойн тастад аваад ирье гэх. 그런데 За гэхдээ 다윗은 역시 틀립니다. одоо Давид болохоор шал өөр байна. 다윗은 Давид 그 입과 혀를 제어합니다. ам болон хилээ захирсан байна. 자, 10절 За 10 дугаар эшлэл 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Хаан Зэруагийн хүүгүүдээ би та нарыг яах вэ? Хэрв эзэн түүнд Давидыг хараа гэж хэлээд тэр хараасан бол чи юунд ингэв гэж хэн хэлэх юм бэ гэж айлдав. 다윗은 За Давид 가만히 놔두라고 말하고 있죠. за зүгээр орхио гэж хэлж байна. 다윗은 За Давид хаан 똑같이 반응하지 않았습니다. 근데 ижилхэн болохоор хараагаагүй байна. 다윗은 입과 혀를 제어했습니다. Давид болохоор ам болон хилээ захирсан байна. 다윗은 어떻게 입과 혀를 제어할 수 있었을까요? Давид яаж хэрхэн ам болон хилээ захирч 그 답이 여기 나와 있습니다. 근데 хариулт нь бас гарч байна. 여호와께서 Энд болохоор эзэн түүнд 여호와께서 эзэн 다윗은 Давид 하나님을 개입시키잖아요. өгөр эзнийг одоо оролцуулсан байна. 여기 옆에다가 Энэ хажууд нь 잠언 3장 6절 이렇게 적어 놓으십시오. одоо сургаалт үгс 3-6 гэж тэмдэглээд аваарай. 너는 범사의 그를 인정하라. За амьдралын эзэн замыг чинь тэр шулуун болгоно. 이렇게 상처받는 말을 들었는데도 Ингэж харах болох үгийг сонссон ч гэсэн 다윗은 Давид хаан 하나님을 개입시킵니다. бурхны дүнд оролцуулсан. 이거 하나님께서 하신 거다. Гэхдээ бурхан үнийг хий гэсэн бол яах юм бэ? 정말 우리랑 다르죠? Бид бүхнээс өөр байгааз 다 모든 일에 하나님을 개입시킵니다. бүх хил зүйлд бурхны татан оролцуулсан. 자, 시편 여기 또 잡아 놓으시고요. За энийгээ хавчраар тогтоогоо дуулал 시편 39편 39-ийн 1절입니다. дуулал 39-ийн 1절. за 1-р эшлэл байна. 39편 1절. За 39-ийн 1 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Хилээрээ нүгэл үйлдэхгүй тулд зам мөрөө би сахих болно. Хором хүн өмнө минь байх зур амаа хазаарлах болно гэж би хэлсэн. 다윗은 За Давид хаан 내 혀로 범죄치 아니하리니 за хилээрээ нүгэл үйлдэхгүй тулд 그리고 내 입에 자갈을 먹이리라. одоо би амаа хазаарлах болно. 다윗은 항상 자기의 입을 제어했습니다. Давид үргэлж өөрийнхөө амийг болохоор сахиж одоо хянаж байсан байна. 왜 그렇게 했냐면 яагаад гэсэн бэ гэхээр 9절에 답이 있습니다. 9-р эшлэлээр нь хариулт байгаа. 9절도 같이 읽겠습니다. 9-р эшлэлийг хамтдаа уншицгаая. Та үүнийг үйлцэн учраас би хэлхий болж амаа үлнэ. 딱 여기서 주께서 이를 행하신 영혼이다. Одоо би
хэлгүй болж амаа үл нэнэ. 이거 하나님께서 하신 일이다. Энэ болохоор бурхны хийсэн зүйл юм аа. 다윗 멋있죠? Давид их мундаг байгааз. 그렇게 마음 상처받는 말을 들었는데도 Тэгээд их зүрх сэтгэлдээ шарах болгогийг сонсон ч гэсэн 이거 하나님이 하신 거야. үүнийг бурхан хийж байгаамаа. 그래서 딱 그 입을 제어합니다. Тэнгүү дээр амаа захирч 말하지 않아요. үг хэлээгүй. 그 사무엘하 16장에 있었을 때 쓴 시편이 141편입니다. Үнэхээр одоо 2 дугаар Самуэль 16 дугаар бүлэг дээр тухайн үедээ бичсэн дуулал бол энэ дуулал 141 дэх бүлэг байна. 자, 시편 141편. За дуулал 141 дэх бүлэг. 시므에게 그런 말을 들었을 때 그 Шемиагаас тийм үгийг сонсох үедээ 상황에서 쓴 시편이 시편 141편입니다. тэр үе нөхцөл байдалтай бичсэн дуулал бол энэ 141 дэх бүлэг байна. 다윗은 이렇게 기도했습니다. Давид болохоор ингэж залбирсан. 3절에 3 дугаар эшлэлдэр 내 입술의 문을 지키소서. аяа эзэн аманд минь манаач тавьж 하나님 자신의 입술의 문을 지켜달라고 딱 기도했습니다. миний амийг ингээ хаагаад өгөөч. 그리고 манаач 4절에 За 4 дугаар эшлэлдэр 악을 행치 말게 하시며 Яспосыг үлдэж хүмүүсийн хамт 그러니까 자기의 마음을 지켜달라고 기도했습니다. 그 зүрх сэтгэлээ минь хамгаалаад өгөөч гэж гуйсан. 그리고 5절에 Тэгээ 5 дугаар эшлэлдэр 의인이 나를 칠지라도 은혜로 여기며 зүвтнийг нь намайг цохог тэр нь хайр инэрл билээ. 다윗은 그 어려운 상황마저도 Давид тэр хэцүү нөхцөл байдалтай тулгарсан ч 은혜로 여겨달라고 기도했습니다. нэгүсэл хэмээн үзүүлж өгөөч хэмээн залбирсан. Давид 자기의 입과 혀를 제어하게 됩니다. өөрийнхөө ам болон хилээ захирсан байна. 이 세상 사람들은 Энэ ертөнцийн хүмүүс 할 말 다 하고 살아갑니다. одоо бүх хэлэх хүгөө бүгдийг хэлээд амьдардаг. 하고 싶은 말 다 했더니 속이 시원하다라고 말합니다. Хэлэх гэсэн үгөө бүгдийг хэлсэн учраас дотор онгоочлаа гэдэг. 그러나 입을 조심하지 않고 Тиймээс болохоор урууландаа болгоомжлолгүйгээр 제어하지 않아서 손해보는 일들이 많이 있습니다. үнэхээр захирч чадаагүйсээ болоод хохирол амсах тохиолдсон их байдаг. 교회 안에서도 마찬가지입니다. Чуулган дотор ч ялгаагүй ижилхэн баг. 정말 일을 잘 해놓고 Үнэхээр ажиллаа сайн хийж байгаа ч 정말 봉사도 열심히 잘 해놓고 үгүй үйлчлээ үнэхээр сайн хийсэн ч гэсэн 말 한마디 때문에 다 까먹는 일이 있습니다. үгүй нэг үгнээс болоо бүгд сүрэх тохиолдол. 자, 교회 일을 하다 보면 Чуулганы ажлыг хийгээд үсэх юм бол 갈등과 문제가 생길 수 있습니다. зөрчилдөөн болон их асуудал гарч болно. 그럴 때 Тэгээ тэр үед 오늘 우리 서로 하고 싶은 말 다 해보자. за өнөөдөр хоёулаа бие биендээ хэлэх үгээ бүгдийг хэлчихье. 그렇게 하면 안 됩니다. Тэгж бол болохгүй. 예, 오히려 더 큰 상처가 될 거예요. Эсрэгээр бүр том шарах болно. 자, 나를 힘들게 하는 형제 자매님들이 있다면 Намайг зовоодаг ахын дус байна гэх юм бол 정말 싸우려고 할 것이 아니라 тэр нь болохоор тэмцэлдэг биш. 하나님께서 허락하신 일은 아닌지 먼저 돌아봐야 됩니다. Бурханаас ингээ зөвшөөрсөн зүйл үү гэдгийг эхлээд эргэж харах хэрэгтэй. 나에게 손해를 끼치는 형제 자매님들이 있다면 Надад хохирол учруулдаг ахын дус байна гэвэл 정말 싸우려고 할 것이 아니라 очоод тэмцэлдээ маргалдах биш. 하나님으로 말미암은 것은 아닌지 기도해 봐야 돼요. Бурханаас энэ үгүйцсэн үү гэдгийг залбирах хэрэгтэй. 그리고 정말 나를 아프게 하는 형제 자매님들이 있다면 Үнэхээр намайг өтгөдөг ахын дус байна гэвэл 절망할 것이 아니라 зөвхөж гутрах биш. 하나님의 선하신 계획은 아닌지 살펴봐야 됩니다. Бурхны сайн төлөвлөгөө юу үгүй юу гэдгийг шалгаж үзэх хэрэгтэй. 그리고 나를 서운하게 하는 형제 자매님들이 있다면 Үнэхээр намайг гомдоож гонсойдог ахын дус байна гэвэл 정말 마음을 닫을 것이 아니라 зүрх сэтгэлээ хаачих биш. 정말 하나님이 인도하심은 아닌지 묵상해 봐야 돼요. Бурхны өдөрмөдөмж мөн үү гэдгийг тунгаан бодож үзэх хэрэгтэй. 자, 우린 잘 기억해야 됩니다. Тэгвэл сайн санах хэрэгтэй. 형제 자매님들은 Манай ахын дус маань 싸움의 대상이 아니라 хэрэлдэж маргалдах нэг юм биш. 사랑의 대상입니다. хайрлах ёстой. 기억하십시오. Бүгдээ санаарай. 옆에 있는 형제 자매님들은 Хажууд байгаа ахын дүүс 나하고 싸울 대상이 아니에요. надтай ингэ тэмцэлдэж маргалдах объект биш ээ. 사랑해야 될 대상이라는 거죠. хайрлах ёстой нэг юм. 그리고 형제 자매님들은 Бас ахын дүүс маань 갈등의 대상이 아니라 그 зөрчилдөг ёстой нэг юм биш. 연합의 대상입니다. Үгээр сул дорой нэг юм. 그리고 형제 자매님들은 Бас ахын дүүс 미움의 대상이 아니라 үзэн ядах нэг юм биш. 섬김의 대상입니다. харин үйлчлэх ёстой объект юм аа. 그리고 형제 자매님들은 Бас ахын дүүс маань 무시의 대상이 아니라 үгээр үл тоох одоо объект биш. 높임의 대상입니다. Одоо өргөмжлөх. 그리고 형제 자매님들은 бас ахын дүүс маань 시기의 대상이 아니라 ата ажитуу биш. 협력의 대상입니다. харин болохоор илүү хамтарч ажиллах ёстой хүмүүс юм. 자, 나에게 За хэрвээ би 옆에 있는 형제 자매님들은 одоо миний одоо хажууд байгаа ахын дүүс маань 어떤 대상입니까? хажууд байгаа ахын дүүс та бүхэнд ямар нэг юм бэ? 사랑의 대상이죠? хайрлах ёстой нэг мөн үү? 연합의 대상이죠? Үнэхээр халамжлах ёстой нэг юм биз дээ. 자, 1, 2분 밥 많이 드세요. За энэ хэсгийнхэн хоол сайн идээрэй. 조금만 드세요. Бага идээрэй. 자, 형제 자매님들은 За ахын дүүс бол 섬김의 대상입니다. үйлчлэх ёстой хүмүүс юм аа. 높임의 대상이고 өргөмжлөх ёстой 협력의 хүмүүс. 대상입니다. хамтран ажиллах ёстой хүмүүс юм аа. 자, 우리가 이 말을 제어할 수 있는 방법을 알려주셨습니다. Тэгээ бид бүхэнд ам хилээ захирах тэр аргыг хэлж өгсөн байна.
자, 전도서 За номлогч Өвс 5장 5-ын 2절입니다. 2-дугаар эшлэл байна. 전도서 5장 2절 Номлогч Өвс 5-ын 2 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Бурхны оршихуйд үг хэлэхэд зүрхчинч, хилчинч бас бүү яраг. Учир нь Бурхан тэнгэрт чи газарт байна. Иймд үгээ цөөн байлаг. 우리의 입과 혀를 제어할 수 있는 첫 번째 방법은 Бид бүхний ам болон хилээ захирч чадах эхний арга бол 여기 줄쳐 놓으십시오. энэ тэмдэглэж аваарай. 하나님 앞에 섭니다. Бурхны өмнө. 그리고 뒷부분에 За сүүл хэсэгт нь 말을 적게 할 것이니라. үгээ цөөн байлаг. 하나님 앞에서. За Бурхны өмнө. 신전 의식이죠. Энэ болохоор Бурхны өмнө гэсэн ухамсар. 호람대요. Бурхны 내가 коромдё. 늘 하나님 앞에 있다고 생각하면 Би үргэлж Бурхны өмнө байна гэж бодох юм бол 우리는 말을 함부로 할 수 없을 бид 겁니다. үгүй хамаа замраг үг хэлж чадахгүй. 근데 우리가 이것을 잃어버리는 순간, Гэтэ бид үгнийг яг 이것을 мартах мөч 잊어버리는 순간 энийг мартах юм бол 말을 함부로 한다는 거예요. хамаагүй үг хэлнэ. 항상 늘 내가 하나님 앞에 있다고 우리는 살아야 됩니다. Бид үгүй үргэлж Бурхны өмнө байгааг амьдрах. 그 사람이 Тэр хүн бол 입과 혀를 제어할 수 있습니다. тэр хүн одоо ам болон хилээ захирч чаднаа. 그리고 말을 적게 하라고 말씀하십니다. Бас энэ үгээ цөөн байлга гэж хэлсэн байна. 근데 우리 형제님들은 말을 그렇게 많이 하지 않습니다. За манай ах нар бол угаасаа тийм үг олонтой хүмүүс биш. 형제님들은 그렇게 오래 길게 하지가 않아요. Угаар тэгж удаан их ярьдаггүй. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 남자가 쓰는 단어의 개수와 одоо эрэгтэй одоо хүний хэрэгэлдэг үгийн тоо болоод 여자가 쓰는 단어의 개수가 틀리답니다. эмэгтэй хүний хэрэгэлдэг үгийн тоолохоор их өөр байдаг. 여자가 엄청 많답니다. За эмэгтэйчүүд маш их үг хэрэгэлдэг. 저는 저희 자매 보고 놀랬습니다. За би болох өөрийнхөө эхнэрийг хараад их гайхажсэн. 2시간 통화해, 2시간. 2 цагийн турш уцаар ярьж байгаа. 2시간. 2 цаг. 뭐 다들 가능하죠, 자매님들? Бүгдээрээ энэ боломжтой шүү дээ эхнэрт бол. 그리고 전화 끊을 때 뭐라고 끊어요? Тэгэл гараа уцаа таслахдаа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 5 매달. 그래요. Харин тийм. 2시간 통화해놓고 끊을 때 이렇게 말하고 끊잖아요. Ингээ 2 цагийн турш уцаар яриа таслахдаа ингэж хэлж байгаа. 만나서 이야기하자고. Уулзаа дахиад ярих гинэ. 2시간 동안 이야기해놓고 Гэхдээ 2 цагийн хугацаанд уцаар ярьчаад 또 만나서 이야기하자입니다. дахиад уулзаад яриа гэж байгаа. 무슨 할 말이 그렇게 많은지 Гэхдээ ямар их одоо хэлж ярих үг тийм их байгаа болоод. 하나님께서 분명히 За 말씀하십니다. бурхан бол тодорхой хэлж өгч байна. 말을 적게 할 것이니라. Үгээ цөөн байлга. 저는 어릴 때 За би бага байхад 어머니가 저에게 자주 하시는 말씀이 있었습니다. алга ээжээсээ ээжийн маань баян хэлдэг үг байсан 제가 надад. 어머니에게 무슨 말만 하면 За би ээжээр ямар нэгэн үг хэлэх юм бол 어머니 저에게 이렇게 말했습니다. ээж маань надад ингэж хэлдэг байсан. 진우가 За 진호가 니는 за чи 할 말만 해라. 저 хэлэг үгээ л хэл. 할 말을 하고 있는데 오늘 хэлэг үгээ л хэлж байгаа 제가 байхгүй. 무슨 말만 하면 Гэхдээ би юу хэлж байгаа вэ гэхээр 진우가 тэгвэл надад юу хэлж ийнэ гэхээр 니는 할 말만 진호가 해라. чи зөв хэлэг үгээ л хэл. 말을 못하게 하는 거예요. үг хэлж чадах хорог болож байгаа. 말 안 했습니다. тэгвэл үг хэлгээ байсан. 그 말 하니까 어머니가 ээж маань тэгж хэлсэн учраас 입과 혀를 제어할 수 있는 방법은 үг болон биш ам болон хэлээ захирч чадах нь арга бол 정말 말을 적게 하고 үнэхээр үгээ цөөн байлгаад 내가 항상 하나님 앞에 있다는 것을 기억하셔야 би 됩니다. өөрөө бурхны өмнө байгаа гэдгээ санах хэрэгтэй. 자, 그리고 입과 혀를 제어할 수 있는 두 번째 방법은 За бас ам болон хэлээ захирах хоёр дахь арга бол 야고보서 за Яков 1장 1-р бүлэг байна. 19절입니다. 16 19 байна. 야고보서 1장 19절 Яков 1-19 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Хайрт ах トゥ нар минь үүнийг мэдих түн хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан уур хилэнд алгуур бэг. 자, 여기 줄쳐 놓으십시오. Энд тэмдэглээд аваарай. 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 Сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан. 그래서 귀가 두 개잖아요. Тэм учраас чих хоёр эдэн шүү 입은 하나고 дээ. Нэг амтай. 잘 들으라는 거예요. Сайн сонсоорой гэж байгаа. 듣기를 더디하고 말하기를 속히 하면 문제가 반드시 생깁니다. Сонсохдоо удаан ярихдаа түргэн байх юм бол харин энэ асуудал үүснэ. 말을 아껴야 합니다. Тэгмээс үгээ гамнах хэрэгтэй. 말을 아끼라고 했지 아예 말을 하지 말라는 것은 아닙니다. За үгээ гамнаа гэж байгаа нь болохоор за битгий 하지 말라고 하는 것은 아닙니다. битгий юм яриа гэж байгаа биш шүү 정말 дээ. 해야 할 말을 зөв хэлэх ёстой үгээ. 지혜롭고 은혜롭게 할 수 있어야 된다는 거죠. Үнэхээр мэрэгэн ухаантай нэгүслэнгүй хэлэх ёстой юм. 제가 한국에 있을 때 За намайг Солонгост байхад 일본 선교를 다녀온 적이 있습니다. алга Япон руу сайн мэдээний багаар нь явж ирсэн удаа байгаа. 니가타 교회 Нигаита гэдэг хотод. 선교를 갔는데 Гэхдээ сайн мэдээний багаар очсон. 그 일본 형제님이 Нэг Япон ах 이 영업 제약회사 약을 파는 제약회사의 영업 사원으로 취직을 했다고 합니다. за эмийн үйлдвэрт ингээ борлуулалтын ажилтнаар их ажилд орсон гэж байгаа. 그런데 자기가 담당한 구역이 Өөрийнх нь болохоор хариуцаж авсан тэр дүүрэг бүс хэсэгт
제일 영업이 안 되는 지역이라고 합니다. Үнэхээр юм борлуулалт сайн болдоггүй газар гэж. 그 지역을 맡은 영업 사원들은 다 일을 그만뒀다고 합니다. Тэгээ тэр хэсэгт болохоор одоо хуваарлагдаж очсон хүмүүс бүгдээ ажлаасаа гардаг гэж. 영업이 안 되니까. Яг бол борлуулалт нь сайн явагдахгүй байгаа учраас. 근데 그 형제님이 그 지역을 맡은 거예요. Тэгээ тэр ах болохоор тэр хэсгийг хариуцаж авсан баг. 그리고 1년 뒤에 어떤 일이 일어났냐면 Тэгээ 2 жилийн дараа юу болсон бэ гэхээр 그 형제님이 тэр ах 그 회사에서 тэр компани дээрээ 영업 1등을 했어요. борлуулалтаар бүр нэгт орсон. 뭐 아무도 안 놀라네요. Огцоос гайхгүй байна. 뭐 다들 1등 하시니까 Бүгдээрээ л нэгт ордог учраас те. 1등 했다니까요. Нэгт орсон байхгүй. 영업이 제일 안 되는 지역을 맡아서 갔는데 Үнэхээр борлуулалт үнэхээр муутай газар ингээд хариуц очиж чинь 1등을 했습니다. тэнцээний нэгт орсон гинэ. 우리 선교팀들이 다 놀랬습니다. Одоо манай сайн мэдээний багийнхан бүгд гайхсан. 물어봤습니다. Тэгээ асуусан. 어떻게 1등 할 수 있었냐고. Яаж нэгт орч чадсан юм бэ гэж. 이 형제님이 Тэгээ тэр ах болохоор 이 말씀을 해줬어요. энэ үгийг хэлж өгсөн. 방금 읽었던 말씀. Сайн уу энэ үгийг. 듣기에는 속히 하고 말하기는 더디하며 Сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан. 그 지역을 가보니까 Гэхдээ тэр хэсэгт очиод үзсэн чинь 약국이 많은데 одоо эмийн сан бол маш олон 그 байна. 약사들이 Одоо эмийн эмзүүч нар нь 다 할아버지 할머니들이었대요. бүгдээрээ өвөө эмээ нар гинэ. 그래서 처음에 갔을 때 Тэгээ анх удаа очиход 자기가 파는 약에 대해서는 말하지 않았답니다. өөрийнх нь болохоор өөрийнхөө дээр зарж байгаа эмийн талаар өсө тайлбарч хэлжээгүй байна. 그 약사 할아버지 할머니들의 이야기를 계속 들어줬대요. Харин тэр болохоор эмзүүч одоо өвөө эмээ нарын үгийг бүгдийг сонсч өгсөн гинэ. 매일매일 가서 들어줬대요. өдөр алга очиод сонсч өгсөн гинэ. 약에 대해서는 말 한마디도 하지 않았다. Эмийн талаар болохоор юу ч хэлж өгөөгүй. 그러니까 몇 달을 들어주니까 Тэгээ хэдэн сарын турш ингээд сонсоод өгсөн 이제 учраас 할머니 할아버지가 할 말이 없는 거예요. өвөө эмээр болохоор бүр сүлд нь хэлэх үг байхгүй болчихсон. 자기 할 말을 다 해서 өөрийнхөө хэлэх ёстойгоо бүгдийг хэлж байгаа учраас 이제 그때부터 тэр үеэс эхлээд 이제 약을 갖다 달라고 시작합니다. одоо ингээд нөгөө захиалж ингээд 이 약도 갖다 주고 За энэ тэр имитсэн 이 авчирч 약도 갖다 주고 өгөөл нөгөө өөр имитсэн авчирч өгөөл 그래서 영업 1등 했답니다. тийм учраас борлуулалтаараа нэгт орсон байна. 듣는 것만 잘해도 Ингээд сонсохдоо сайн байх юм бол 1등 한다니까요. нэгт ордгоо. 듣는 거 잘하셔야 돼요. Тийм учраас сонсохдоо сайн байх. 그래서 하나님 말씀하셨잖아요. Тийм учраас бурхан энэ хэлж байна шүү дээ. 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 сонсохдоо дүргэн ярихдаа удаан. 예, 우리는 이렇게 해야 돼요. Бид бүхэн ингэх ёстой маа. 그리고 За тэгээд 자 우리가 정말 매일같이 그리스도인들이 입에 달고 살아야 될 말들이 있습니다. үнэхээр өдөр болгон Христэд итгэж хүний одоо аманд байх ёстой үг байгаа. 우리가 매일매일 해야 할 말들이 있습니다. Бид бүхэн өдөр болгон хэлэх ёстой үг байгаа. 이 말을 할 때 Энэ үгийг хэлэх үедээ 우리의 입과 혀가 제어될 수 있습니다. энэ үгийг хэлэх үед бид бүхэн өөрийнхөө хэл ам болон хэл болон амаа захирч чаднаа. 자 에베소서 За Эфес 5장입니다. 5 дугаар бүлэг байна. 5장 4절 5-ын 4 같이 읽겠습니다. хамтаа уншицгаая. Садар самуун ярэ мунхог үгс шалиг наргаан зохимжгүй харин орондон талархлын үг яр. 여기 감사하는 말을 하라 돼 있잖아요. нэр талархлын үг яр гэсэн байгаа. 우리가 매일매일 해야 될 말이 있습니다. Бид бүхний өдөр болгон хэлэх ёстой үг байгаа. 감사하는 말을 하셔야 돼요. талархлын үгийг ярих ёстой. 구원받고 나면 аврагдах юм бол 제일 먼저 올라오는 생각이 무엇입니까? хамгийн түрүүлж бодогддог бодол юу вэ? 감사합니다. талархлаа. 맞죠? Тийм үстэй. 하나님께서는 За бурханд 죄인을 одоо гимтэн 벌레 같고 үнэхээр одоо үт орхой 구더기 같답니다. одоо би бол үт орхой одоо тэр шавж ядл юм аа. 우리가 구원받기 전에 Бид бүхэн аврагдахын өмнө 하나님 앞에 бурхны өмнө 벌레 같은 사람이었습니다. үт адил хүн байсан. 구더기 같은 사람이었습니다. Одоо тэр хорхой адил авгалтай адил хүн байсан. 죄를 매일같이 물마신 같이 짓고 살아가던 사람이었습니다. Гин үлээ өдөр бүр ус уух адил хийдэг хүмүүс байсан. 그런데 이런 나를 위해 Ийм миний төлөө 예수님께서 Есүс эзэн 피 흘려 죽어주심으로 цусаа орсож өгснээрээ 나의 모든 죄를 миний бүх хийлгийн үл 영원히 용서하셨습니다. мөнхөд уучлсан. 맞습니까? Зөв үү? 우리가 그걸 알고 믿을 때 Бид бүхэн түүний мэдээд итгэх үед 가장 먼저 나오는 말이 있다면 хамгийн түрүүнд хэлдэг үг юу вэ гэхээр 감사합니다예요. талархлаа. 맞죠? Тийм үстэй? 야말 우괴 미니톨로 에제미나스 팔상 보잘겜테 남의 헬란 절리어스 올저슨 덕슨 맞아요? Зөв. 웬 말입니까? Ямар үг вэ? 이 벌레 같은 나, Ийм үт адил ми, 이 구더기 같은 ийм 나 авгалтай адил би, 이런 나를 위해 би миний төлөө 죽어주셨습니다. өгсөн байна. 나를 Би 너무 사랑하셔서 намайг үнэхээр хайрлаад
세상 사람들도 ертөнцийн хүмүүс ч гэсэн 사람 대신 죽어주는 경우가 있습니다. хүн хүнийхээ өмнөөс өгч өгөх 자식을 тохиолдол 위해 байдаг. Өөр хүүхдийнхээ төлөө 대신 죽어주는 사람도 있습니다. өмнөөс нь өгч өгдөг хүмүүс байдаг. 하지만 За гэхдээ 벌레 대신 одоо өвтэй адил 구더기 대신 тэг авгалтай адил 죽어주는 사람은 없습니다. 그 түүний төлөө өгч өгөх хүмүүс байхгүй. 그런데 예수님께서 Гэтэ Есүс эзэн 벌레 같은 나, энэ өвтэй адил би 이 구더기 같은 나, авгалтай адил би 죄만 짓고 살던 나, гим нүлийн хийгээл амьдарч байсан 지옥 би 갈 수밖에 없는 나, тамар явахаас өөрөө аргагүй байсан би 이런 나를 너무 사랑하셔서 ийм намайг үнэхээр хайрлаад 나 대신 죽어주셨어요. миний өмнөөс үгсэн. 정말 우리가 할 수 있는 말은 Тэгвэл бид бүхний хэлж чадах үг бол 감사합니다. талархлаа. 감사합니다. Талархлаа. 이 말을 우리는 매일같이 해야 돼요. Энэ үгийг бид бүхэн өдөр болгон хэлэх ёстой. 정말 제사함 받아서 Үнэхээр гимийн уучлалыг 지옥 аваад 안 가게 된 것도 감사하고 үнэхээр тамар явахгүй болсон гэсэн талархал. 아무것도 한 것이 없는데 Юу ч хийсэн зүйл юу ч байхгүй байхад 정말 천국 보내주신 것도 감사하고 дэваачлаа явуулж өгөхөр болгосон талархал. 우리가 한 게 아무것도 없잖아요. Бид бүхэн хийсэн зүйл юу ч байхгүй шүү дээ. 나는 공로 없도다 예수의 피밖에 없네. Надад хийсэн зүйл юу ч байхгүй. Есүсийн цуснаас өөр байхгүй. 맞습니까? Зөв үү? 나는 한 거 아무것도 없어요. Надад хийсэн зүйл юу ч байхгүй. 그런데 гэхдээ 나를 천국에 보내주셨습니다. над руу намайг 천국 갈수 дэваачлаа 있게 явуулахар болсон. 해주셨습니다. дэваачлаа явуул чадхаар болгосон байна. 그리고 За тэгээд 지금까지 одоо хүртэл 교회와 чуулган дотор 교제 안에서 нөхөрл дотор 살아올 수 있었던 것도 감사한 거죠. амьдарч ирсэн ч гэсэн талархал юм аа. 모든 것이 감사입니다. Бүхий л зүйл талархал. 북주의 탈랄히 맞습니까? Зөв үү? 모든 것 감사하잖아요. Бүхий зүйл талархал шүү дээ. 우리가 구원받을 때 Бид хүн аруулдаг үед 하나님께 бурхан 이 감사의 안경을 선물로 받은 것과 같습니다. өгөр бурханаас энэ талархал гэх энэ үдний шилийг бэлгэн 그러니까 авсан. 모든 것이 감사하잖아요. Тэгмээ бүхий зүйл талархал. 그런데 За гэхдээ 이 감사의 안경을 잠시 벗으면 энэ талархлын нүдний шилээ түрхэн зур тайлах юм бол 세상은 여전히 힘들어 보이고 ертөнц үнэхээр хэцүү харагддаг. 원망과 불평이 올라옵니다. Үнэхээр тэр гомдол болон тэр тухгүй байдал болж харагддаг. 이스라엘 백성들이 За Израилийн ард түмэн 출애굽했을 때 Египтээс гарах үед 정말 기뻐했고 үнэхээр баяртай байгаад 하나님을 ингээ 찬양했습니다. бурхныг магтсан. 그러나 За гэхдээ 그들은 습관적으로 원망하며 불평했습니다. тэгээ зуршил болоод үнэхээр гомдолж гогнсон. 출애굽한 이후에 광야에서 그들이 했던 말은 Египтээс гарсны дараа цүлд олгоод тэдгээр хэлж ирсэн үгс нь 차라리 이 광야에서 죽는 것이 낫겠다. үгүй энэ цүлд ингээ өвчүүд бүр дээр байна. 그렇게 말하면서 불신의 말, 불평의 말, 불만의 말을 합니다. Тэгж хэлэнгээ гомдолж гогнсон байна. 그래서 20세 이상의 남자들은 광야와 사막을 떠돌다 다 죽게 됩니다. тэгвэл 20 нас хүрсэн тийм хөө насанд хүрсэн хүмүүс бүгдээрээ үгсэн байгаа. 하지만 광야에서 태어난 자손들과 Тэгэл болохоор цүлд олгоод төрсэн өдөр үр удам нь 믿음의 말을 했던 여호수아와 갈렙만이 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 들어가게 된 거죠. мөн тэр итгэлийн үгийг хэлсэн Йошуа Калеб болохоор бурхны амсан дээр Канаан нутг руу орсон байна. 정말 원망과 불평을 습관적으로 하는 사람이 있다면 Үнэхээр л зуршил болж одоо гомдолж гогндог хүн байна гэвэл 그 사람은 тэр хүн 틀림없이 광야와 사막 같은 인생을 살게 될 것입니다. үнэхээр цүл адил итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа юм аа. 그리고 황량하고 Тэгвэл зилүүд 메마르고 건조한 삶을 살아가게 될 것입니다. хатаж орж исэн амьдралаар амьдрах болж байгаа юм аа. 자, 빌립보에서 За Филипп хоёрт 바울과 신라가 за Паул болон Силас 복음을 전하다 сайн мэдээ тарааж агаад 감옥에 갇히게 됩니다. бүгдээ шоронд хоригдсон. 그때 그들은 Тэгээд тэдгээр хүмүүс 하나님을 찬양하고 기도했다고 되어 있습니다. бурхныг магтаж бурхныг магтан тул залбирсан байна. 만약에 За 그 магадгүй 감옥에서 тэр шоронд 원망하고 불평했다면 гомдож гонгсон бол 그 빌립보의 간수장이와 그의 가족들이 구원받는 일이 있었을까요? үнэхээр тэр Филипп хоёр тэр шоронгийн одоо харуулын дараа болоо гэр бүлийнх нь аврагдах байсан болов 그런 일은 일어나지 않았을 겁니다. тийм зүйл болохгүй байгаасан. 그 힘든 상황 가운데서도 Тэр хэцүү нөхцөл байдал дундаа 바울과 ч 신라는 Паул болон Силас 하나님을 찬양했고 기도했다고 되어 있습니다. бурханд магтан дуудуулж 이거 залбирсан байна. 우리는 За бид бүхэн 늘 감사하는 말을 해야 돼요. өөрийн чинь талархлын үгийг хэлэх ёстой маа. 매일 하십시오. Бүгдээрээ өдөр болгон хэлээрэй. 자, 그리고 우리가 해야 될 또 말이 있습니다. Бас мөн бид бүхний хэлэх ёстой 자, үг. 에베소서 4장 За Эфес 4 29절입니다. 29-р эшлэл байна. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Амнаас чинь ямар ч ялзарсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулах тустай үг хэл. Тэгвэл энийн сонсож буй хүнд нэгүсэл өгнө.
여기 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여. энэ дөр бусдыг босгон байгуулах тустай үг хэлье. 우리가 매일 해야 될 말이 있습니다. бид бүхэн өдөр болгон хэлэх ёстой үг байгаа. 덕이 되는 말을 해야 돼요. Энэ тус алга үгийг хэлэх ёстой. 덕을 세우는데 소용되는 말을 해야 됩니다. Бусдыг босгон байгуулах тустай үг хэлэх ёстой. 그 말이 어떤 Тэр 말이냐면 үг нь ямар үг вэ гэхээр 온유한 말, үгээр тэр одоо төлгөө инэрэнгүй үг. 부드러운 말, үгээр зөөлөн үг байгаа. 겸손한 말, үгээр дуулууртай үг. 지혜로운 말, мэрэгүү ухааны үг. 경우에 합당한 말. үгээр нөхцөл байдалд нь тохирсон үг. 정말 내가 하고 있는 이 말이 үгээр миний хэлж байгаа энэ үг 정말 듣는 사람에게 은혜가 될까 생각하고 말해야 됩니다. тэр сонсож байгаа хүнд маань нэгүсэл болох уу үгүй юу гэдэг бодож үзэх ёстой. 이번에 한국에서 За энэ удаа Солонгост 한 배우가 за нэгэн жүжигчин 상을 받았어요. шагнал авсан. 상을 받고 За шагнал аваад 이 소감을 발표할 때 одоо бүгдээрээ ингээд урд гараад болохоор өөрийгөө ихтгэл тавихтаа 이런 말을 했습니다. ийм үгийг хэлсэн. 누군가를 살리는 건 Хин нэгнийг амьдруулна гэдэг нь 멀리 있거나 за хоол байдаг. 대단한 게 아니다. Бас энэ тийм мундаг зүйл бас биш ээ. 진심을 담은 말 한마디. Гэхдээ чин сэтгэлээсээ хэлж байгаа нэг үг. 미안해, За уучлаарай. 괜찮아, Зүгээр үү? 고마워, Баярлаа. 사랑해. хайртай шүү. 그럴 수 있지. Тийм байж болно шүү дээ. 이런 따뜻한 말 한마디다. 이렇게 발표를 합니다. 말을 ийм 합니다. дулаахан халуун дулаан ийм нэг үг мал гэж хэлсэн байна. 참 이게 덕이 되는 말이잖아요. Энэ л гоо тус болох үг шүү дээ. 그런데 덕이 되지 않는 말이 있습니다. Гэтэ тус болдоггүй үг байна. 함부로 하는 말, Хамаагүй хэлж байгаа үг. 더러운 말, Нөгөө бохир замаа үг. 부끄러운 말, Үгээр ичмээр үг. 비판하는 말, Хавчиж байгаа үг. 판단하는 말, Шүүж байгаа үг. 깎아내리는 말. Үнэхээр одоо дорд үзэж байгаа үг. 이것은 Энэ нь 덕이 되지 않는 말입니다. тустай үг биш юм аа. 예를 들어서 이런 거죠. Жишээлх юм бол ийм байна. 남편이 За нөхөр хүн 아내에게 상처 주는 말이 있어요. эхнэртэй болохоор шарах өгдөг үг байна. 뭐 우리 형제님들은 그렇게 안 할 건데요. За манай ахнар бол тэгдэггүй баг. 딱 집에 왔어요. За гэртээ очлоо. 집이 너무 더러워요. Гэр нь их за бохир замаа байна. 그러니까 아내에게 이렇게 말합니다. Тэр эхнэртэй ингэж хэлж чинь. 하루 종일 뭐 했냐고. Нэг өдрийн турш юу хийсэн? 아내는 Тэгээ эхнэр хүн бол 하루 종일 설거지하고 어쨌든가- 빨래하고 청소했는데 аяга угаагаал, хувц угаагаал 이거 цэвэрлэгээ хийсэн. 남편이 한다는 말이 Тэгээ нөхрийн хэлж байгаа үг нь 집이 왜 이러냐고. гэр яагаад ийм байгаа? 왜 이래 더럽냐고. яагаад ийм бохир замаа байгаа? 하루 종일 뭐 했냐고. Чиний өдрийн турш юу хийсэн? 이건 상처가 되는 말이잖아요. Энэ л гоор шарах болох үг шүү дээ. 또 이런 말도 덕이 되지 않습니다. За ийм үг бас тус болохгүй байгаа. 아내에게 За эхнэртэй 아니 그 얼굴에 화장품 바르면 뭐가 달라지냐고. ийм царай нүр одоо нүрний бодод түрлэгээ өөрчлөх тийм үү? 그런 말 안 하죠. 예. Тэгж бол хэлдэг 그럼 하면 안 됩니다. Тэгж бол болохгүй. 그 상처되는 말이잖아요. Энэ л шарах 덕이 안 болох 되는 үг байна. 말입니다. Тус болох үг биш 그리고 юм. 아내가 무슨 말만 하면 Тэгээ эхнэр хүн нэг ямар нэг үг хэлэх юм бол 남편이 또 이렇게 말합니다. нөхөр хүн ингэж хэлдэг. 당신이 뭘 안다고 말해. 조용히 해. Гэхдээ та юу мэддэг гэж хэлээд байгаа чимээгүй бай. 얼마나 아내가 상처가 될까요? Тэгвэл эхнэр хүн ямар нэг шарах авах бол. 또 아내가 남편에게 상처 주는 말이 있잖아요. Тэгээс эхнэр хүнээс нөхөр хүнд болохоор шарах болох үгүй 뭐 байна. 우리 자매님들은 안 그럴 겁니다. За манай эхнэр бол тэгдэггүй байна. 남편이 정말 힘들게 밖에서 일하고 왔어요. Одоо нөхөр нь үнэхээр зов зүдрэл гадаа ажил хийж байгаад ирлээ. 근데 아내가 남편에게 이렇게 말합니다. Тэгээ эхнэр хүн болохоор нөхөртөө ингэж хэлж байна. 지금 소고기 값이 계속 오르는데 Одоо энэ үхрийн махны хүн байнга өсөд байх чинь. 왜 당신 월급은 안 올라? Гэхдээ таны цалин ягаар өсдөг юм бэ? 이런 말 안 하죠? Ингэж хэлдэг үстэй. 그럼 하면 안 됩니다. Ингэж болохгүй. 힘들게 일하고 Тэгээ 왔는데 зов зүдрэл ажиллагээд ирж байх 왜 чинь. 당신 월급은 안 오르냐고. Таны цалин чагаа өсдөг юм. 이런 말 하면 상처가 돼요. Ингийн юм шарах 이건 болно. 덕이 되지 않는 Энэ 말입니다. болохоор тус болох үг биш. 그리고 부모들이 Да бас эцэг эхчүүд 자녀에게 상처 주는 말이 있어요. үр хүүхдүүдэд шархлуулдаг үг байна. 뭐 이런 말 하는 부모님은 없을 겁니다. За ийм үгийг хэлдэг хүн байхгүй баг. 야, 넌 잘하는 게 뭐냐 도대체. Чамд юу н сайн чаддаг юм гэж юу байгаа? 야, 너는 심부름 하나 제대로 못하냐. Гэхдээ ийм энгийн зүйлийг хүртэл хийж чадахгүй. 아, 너는 공부를 한다면서 왜 성적은 안 오르냐. Гэхдээ чи хичээлээ сайн хийж ийн гэсэн мөртлөө ягаад оноож өсөхгүй байгаа? 소고기 값은 오르는데 Одоо энэ үхрийн махны хүн өсөд ах чинь. 이렇게 말하면 안 된다니까요. Ингэж хийж болохгүй. 그럼 자식이 상처를 받잖아요. 그 누르 치서 шарах авна штэ. 그리고 또 다른 친구하고 비교해요. Өөр найзуудтай харьцуулдаг. 야, 그 친구는 계속 성적이 오르는데 Тэр найз чинь үн байнга 왜 өсөд 너는 байна. 성적이 안 오르냐. Чи яга оноо чинь сайжрахгүй байгаа. 이게 참 자녀에게 상처 주는 말입니다. Энэ үнэхээр үр хүүхдэд шарах болох үг байна. 그리고 형제 자매님들에게 상처 주는 말이 있죠. Та бас мөн ахан дүүстэй шарах болох үг байна. 아, 구원받으신 지가 오래된 것 같은데 Аврагдаа нийлэн удсан юм шиг байна. 왜 형제님은 잘 변하지 않습니까? Та ягаад ингэ өөрчлөгдөхгүй байгаа? 아, 형제님 때문에 되는 일이 없습니다. Гэхдээ танаас болоод нь болдог зүйл болохгүй байна. 뭐 그런 말 하는 분은 없겠지만 Гэхдээ тийм үг хэлдэг хүн байхгүй ч гэсэн 그런 말들이 эдгээр үг 상처가 돼요. шарах болно. 영국 속담에 Одоо англи эм зүр үгэн дээр 이런 말이 있습니다. ийм үг байдаг. 사람들은 За хүмүүс 잔소리하는 대로가 아니라 гэхдээ зэмлэл сонсснороо биш 정말 격려해 주는 대로 된다. харин магтаал сонссноор ингэ өөрчлөгддөг.
잔소리하는 대로 되는 것이 아니라 Тэгэхээр зэмэл сонсноор өөрчлөгдөв юм биш. 격려해 주는 대로 된다는 거예요. Гэхдээ магтаал сонсноор өөрчлөгдөв. 정말 변화시키고 싶은 사람이 있다면 Үнэхээр л өөрчлөгдөөсэй гэж хүсэж байгаа хүн байгаа бол 정말 비난보다는 үнэхээр шүүхээс илүүгээр 칭찬과 격려가 더 효과적이라는 거예요. үнэхээр магтаж урамшуулах нь илүү үр дүнтэй байгаа. 그리고 우리가 매일매일 해야 될 말이 있습니다. Тэгээд бид бас өдөр болгон хэлэх хэрэгтэй үг байна. 에베소서 6장 Эфес 6 19절입니다. 19-р ишлэл. 읽어드리겠습니다. За уншиж үгэй. Мөн сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр ам минь ангаахад үг өгөгдхийн төлөө залбир. 자, 여기 나로 입을 벌려 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. Сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр ам минь ангаахад үг өгөгдхийн төлөө залбир гэж. 우리가 매일매일 해야 될 말이 있습니다. Бид бүхний өдөр болгон хэлэх хэрэгтэй үг байгаа. 복음을 말해야 돼요. Сайн мэдээг хэлэх хэрэгтэй. 그 사람은 За тэр хүн бол 상처 주는 말을 안 할 겁니다. шарах холох үгийг хэлэхгүй хэлдэггүй маа. 전도해야 됩니다. Сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 우리가 이 복음을 말해야 돼요. Бид бүхэн сайн мэдээг хэлэх хэрэгтэй. 바울처럼 이렇게 기도해야 됩니다. Паул адил ингэж залбирах 하나님, хэрэгтэй. Бурхан минь 제 입을 열어서 миний амийг 이 нээлгэж 복음을 өгөөд энэ сайн мэдээг 힘있게 전할 수 있도록 도와주십시오. хүчтэй тарааж тагаадаа тусалж 자, 이 өгөөч. 마지막 시대에 Энэ төгсгөлийн үед 교회가 존재하는 이유, чуулганы оршин байгаа 구원받은 шалтгаан, 사람들이 살아가는 이유, аврагдсан хүмүүсийн амьд байгаа шалтгаан, 복음을 전하기 위해서입니다. сайн мэдээ тараахын тулд юм 내가 байна. 복음을 전하지 않는다면 Би сайн мэдээ тараахгүй байх юм бол 사랑하는 내 가족들은 миний хайртай гэр 지옥 бүлийнхэн 가잖아요. 감으로 явна шүү 우린 дээ. 그건 다 알고 있습니다. Түүний бид бүхэн бүгдээрээ 내가 мэдчихэе. 말하지 않으면 Би хэлэхгүй байх юм бол 구원받지 않은 내 사랑하는 가족들은 миний аврагдаагүй байгаа хайртай гэр бүлийнхэн маань 이 복음을 듣지 못합니다. энэ сайн мэдээг сонсохгүй. 구원받지 못하겠죠. Тэгмээс аврагдаж чадахгүй гэсэн үг. 우리가 매일매일 해야 될 말이 있습니다. Тэгмээс бид бүхэн өдөр болгон хэлэх хэрэгтэй үг байна. 복음을 전해야 돼요. Сайн мэдээг тарах хэрэгтэй. 이게 그리스도인들이 매일매일 입에 달고 살아야 될 말들입니다. Энэ болохоор Христэд итгэгчхүний өдөр болгон аманд нь байгаад хэлэх хэрэгтэй үгнүүд юм аа. 자, 그리고 За тэгээд 자, 사무엘하 за 2-р Самуэль 19장 19-р бүлэг байна. 16절입니다. 19-ийн 16. 드디어 다윗이 돌아왔습니다. За болохоор Давид буцаж ирсэн байна. 16절 16, 19장 16절 같이 읽겠습니다. 19-16 хамтдаа уншицгаая. Бахурамын Бинамин хүн Герагийн хүн Шеми Давид хааныг угтахаар Яран Юдачуудын хамт ирэв. 자, 이제 다윗이 예루살렘으로 돌아왔습니다. Давид хаан Иерусалимд буцаж ирж байна. 그때 제일 먼저 온 사람이 누구죠? Тэрүүд хамгийн түрүүнд гарч ирсэн хүн хэн байна? 시므입니다. Шеми байна. 큰일 났습니다. том хэрэг 시므이가 여기 байна шүү дээ. 어떻게 와 있다고 돼 있죠? Энэ болохоор Шеми хэрхэн гарч ирсэн гэж байна? 시므이가 급히 Энэ болохоор Яран гарч ирсэн гэж байна. 빨리 다윗을 보러 온 겁니다. Хурдан ихүү Давид руу гарч ирсэн байна. 왜 이렇게 빨리 왔을까요? Яагаад ингэ хурдан ирсэн юм бол? 욕했잖아요. Хараасан шүү дээ Давидыг. 돌아올지 몰랐는데 Буцаж ирнэ гэж мэдээгүй. 함부로 말했잖아요. Хамаагүй үг хэлсэн. 그것도 왕한테. Тэр болохоор бүр хаант. 큰일 났습니다. 그래서 том зүйл боллоо. 죽을 수 있는 거예요. Одоо өгчөж болно гэсэн. 그러니까 제일 먼저 온 거예요. Тийм 시므이가. учраас хамгийн түрүүнд Шеми ирж байгаа. 그리고 19절 20절 Одоо 17 дугаар эшлэлээр 읽어드리겠습니다. уншиж үгэй. Түүний хамт мянган Бинамин ир мөн Саулын гэрийн зарц Зипач 15 хүүгүн 20 зарцнараа дагуулan хааныг тосон Йордонголд иржээ. 자신의 범죄함을 다윗에게 고백하고 목숨은 구하게 됩니다. Үнэхээр өөрийнхөө гим нүглийг Давидэд өчн хилээд энэ өршөөл гоохаар ирж байна. 자기가 잘못한 거 알았어요. Өөрийнхөө буруу зүйл хийсэн гэдээ мэдсэн. 그러니까 그 잘못을 말하죠. Тэгвэл тэр буруу зүйлээ хэлж байна. 이 당시에는 목숨은 이제 살게 됩니다. Энд 목숨을 болохоор 구하게 됩니다. энэ болохоор өөрийнхөө амийг болохоор ирж гуйсан байна. 예수님께서도 Есүс эзэн ч гэсэн 정말 말 조심하라고 말씀하셨습니다. үнэхээр үгэндээ болгоомжлоо гэж хэлсэн ба. 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니라고 말씀하셨죠. Хүн юу хийсэн түүгээрээ шүүлтэн өдөр тайлбарнах болно гэсэн ба. 정말 말 조심해야 되는 거예요. Үнэхээр үгэндээ болгоомжлох хэрэгтэй. 자, 이 20절 옆에다가 За энэ хажууд нь 마태복음 12장 36절 이렇게 적어 놓으세요. 20 дугаар ишлэлийн хажууд Матай 12-ын 36-ыг тэмдэглээд аваарай. 성경책에 적어 놓으세요. Библиэрээ тэмдэглээд аваарай. 예수님이 말 조심하라는 말씀을 하시는 거죠. Энэ дээр болохоор Есүс эзэн одоо үг хэлэндээ болгоомжлоо гэж хэлж байгаа. 근데 결국 이 시므이는 죽습니다. Эцэст нь болохоор энэ Шемэ өгсөн байгаа. 열왕기상 2장에 보면 За 1-р хаад 2-р бүлгэрээс харах юм бол 다윗이 유언을 합니다. болохоор Давидын гэрээслэл гарч байгаа. 솔로몬에게 말합니다. Соломонд хэлж байна.
시므이를 기억하라. 이제 셰미역 산하래. 시므이는 셰미에 독한 말로 나를 저주했다. 운게르들 남아인가 하라사. 자, 그 말을 들은 솔로몬이 디로기 선슨 솔로몬 이제 시므이를 부릅니다. 셰미역 도츠. 너 기드론 시냇가를 건너가는 날에는 너 죽는다. 제 기드라냐고 가tlах өдөр ингээ үхнэ. 알겠다고. Тэр ойлгуулаа гэсэн байна. 그런데 Гэхдээ 이 결국 시므이가 기드론 시냇가를 건너갔다 옵니다. болохоор энэ шимээ болохоор гидраны өндөг эцэст нь болохоор нэвт ингээ туулж гардаг байна. 결국 Тэгээ үр дүнд нь 시므이는 죽습니다. шимээ үгсэн. 결국 Тэгээ эцэст нь 시므이는 шимээ 말 때문에 죽은 거예요. үгнээс болоод үгсэн. 왜 함부로 말을 했다고 했죠? Яагаад хамаагүй үг хэллээ? 다윗이 다시 돌아올 것을 생각하지 않았던 거예요. Давид буцаж ирнэ гэдгийг юусэн мэдээгүй байсан. 우리는 За бид бүхэн 주님의 재림을 생각해야 됩니다. эзний дахин ирэлтийг 주님의 бодох 재림을 ёстой. 생각지 않는 사람들을 Эзний дахин ирэлтийг боддггүй хүн 신앙의 잠을 잔다고 말합니다. итгэлийн амьдралаа нойрон давтна гэж. 자, 여기 또 잡아 놓으시고요. Энийгээ савчраагаар тогтоогоод 마태복음 за Матай 25장입니다. 25 дугаар бүлэг байна. 1절부터 За 2 дугаар шиллээс 4절까지 읽어 드리겠습니다. за 4-р шиллүүд уншиж өгье. Тэдний 5 нь ухаалаг байлаа. Мунхгууд нь дийнлүүгээ авахдаа тосыг нь авсангүй. Харин ухаалгууд нь савтай тосыг дийнлүүдийн хамт авчээ. 그리고 5절 같이 읽겠습니다. За 5 дугаар шиллийг хамтаа уншицгаая. 신랑이 쇠자독 더디움으로 사천 тэр 다 бүгд 졸며 үргэлсээр унтав. 잘세. 이 열처녀의 비유를 예수님이 말씀하셨습니다. Тэгэхээр 10 охины эмэгтэй зүрлийг Есүс альдаж хэлсэн байна. 자, 미련한 다섯 처녀는 За мунхаг болохоор 5 охин нь 등을 가지되 기름은 가지지 못했습니다. динглүүгээ авсан ч гэсэн тосоо аваагүй. 슬기 있는 다섯 처녀는 Харин ухаалаг 5 эмэгтэй 등과 기름을 함께 가지고 있었습니다. динлүү олон тосоо хамтд нь авсан. 여기 등불은 Ондойл хороо харах юм бол 사람의 영혼을 말하고 있습니다. энэ динлүү гэж байгаа нь хүний сүнсийг хэлж байгаа. 기름은 Харин тос нь 성령을 말하고 있는 거예요. ариун сүнсийг хэлж байна. 자, 그들은 공통점이 있었습니다. Эдгээр болохоор яг ижил төстэй тал байна. 5절에 5 дугаар эшлэлдээ 다 졸며 잘세 이렇게 말씀하고 있잖아요. бүгд үргэлсээр унтаа гэж гарч байна. 왜 이 비유를 말씀하셨냐면 Яагаад энэ зүрлийг хэлсэн бэ гэхээр 미련한 처녀들처럼 үнэхээр энэ мунхаг энэ охтууд шиг 자신의 영혼을 등한히 여기지 말고 өөрийнхөө сүнсээ үнэхээр эрхэм чухал тооцоолгүйгээр 거듭나야 할 것을 경고하신 말씀이고 үнэхээр одоо дахин төрөх ёстой гэдгийг анхааруулж хэлж байгаа үг байна. 정말 슬기로운 처녀들처럼 Үнэхээр энэ ухаалаг 5 охин шиг 잠잘 것이 아니라 그러니까 үүргэлэх биш. 정말 깨어 있는 생활을 하다가 주님을 만나야 될 것을 알려주려고 이 비유를 말씀하신 거예요. Сэргийг амьдарч байгаад эзэнтэй уулзах ёстой гэдгийг хэлж өгөхийн тулд энэ зүйлийг хэлсэн байна. 자, 어떻게 잠자는 신앙인지 알 수 있을까요? За хэрхэн яаж одоо унтж байгаа итгэлийн амьдралаа мэдж чадах вэ? 신앙의 잠을 자는 사람들의 특징이 몇 가지 있습니다. 이тгэлийн амьдралаар унтж байгаа хүмүүс хэдэн төрлийн онцлог байна. 나도 혹시 잠자고 있는 건 아닌지 체크해 보시면 좋겠습니다. За магадгүй өөрийгөө унтж ийн үгүй юу гэдэг нэг шалгаад үзээрэй. 자, 잠자는 사람은 말이 없습니다. За унтж байгаа хүн бол үг яриа үг хэлдэггүй. 당연히 자는데 무슨 말을 합니까? Мэдээж унтж байгаа юм чи юу хэлэх вэ? 맞죠? Тийм үстэй? 자, 말이 없다는 것은 Үг яриа байхгүй наа гэж. 기도가 없고 Залбирал байхгүй, 간증이 없고 гэрчлэл байхгүй, 복음을 전하지 않는다면 сайн мэдээ тарахгүй байна 그 гэж. 사람은 잠자고 있는 거예요. Тэр хүн болохоор унтж байгаамаа. 그리고 잠자는 사람은 Бас унтж байгаа хүн 일하지 않습니다. ажил хийдэггүй. 주님을 위해 어떠한 일도 하고 있지 않다면 Эзний төлөө ямар зүйлийг хийхгүй байна гэх юм бол 그 사람은 신앙의 잠을 자고 있습니다. тэр хүн итгэлийн амьдралын нойронд автсан байна. 그리고 잠자는 사람은 Бас унтж байгаа хүн 먹지 않습니다. юм иддэггүй. 잠자는데 무엇을 먹을 수 있겠습니까? Унтаад хөвтөж байгаа юм чи юу идэж чадах вэ? 다시 말해 дахиад хэлье. 묵상이 없고 Үнэхээр тунгаан бодолт байхгүй. 말씀을 배우고자 하는 열정이 없다면 Үгийг сурах гэсэн дээр халуун сэтгэл байхгүй бол 그 사람은 신앙의 잠을 자고 있는 겁니다. тэр хүн итгэлийн амьдралын нойронд автсан байна. 그리고 잠자는 사람은 Бас унтж байгаа хүн 힘이 없습니다. хүч байдаг. 자는데 무슨 힘을 쓸 수 있겠습니까? Унтж байгаа юм чи ямар одоо хүч ашиглаж чадах вэ? 죄의 유혹에 이끌려 살아간다면 Гими уруу талханд чирэгдээд явж байна гэх юм бол 죄를 끊지 못하고 тэр гим нүглээ тасдаж чадахгүй. 그 죄를 계속 이어가고 있다면 Тэр гим нүглээ үргэлжлүүлээ байнга хийж яана гэвэл 그 사람은 잠자고 있는 거예요. тэр хүн бол унтж байгаа хүн байна. 나는 자고 있습니까? 깨어 있습니까? Би унтж гин үү эсвэл сэргийг байна уу? 자, 여기 13절 Одоо 13 дугаар эшлэл дээр 같이 읽겠습니다. 13-ыг хамтаа уншицгаая. Та нар тэр өдрийг цагийг мэдэггүй тул сонор соргог бай. 깨어 있으라고 말씀하십니다. Тэр сонор соргог бай гэж байна. 자, 깨어 있다는 것은 Сэргийг байна гэдэг нь 이런 겁니다. ийм байна. 혹시. За магадгүй. 자, 잠자는 것은 За унтж байгаа гэдэг нь 설마예요. арайчтэй. Арайч. 설마 За арайч. 예수님 오늘 오시겠어? Эзэн өнөөдөр ирэхгүй баха. 설마 За арайч. 이번 주 안에 예수님 오시겠어? Энэ 7 өдрийн дотор эзэн ирэхгүй бах. 설마 Арайч. 이번 달 올해 안에
주님이 오시겠어? Энэ сар энэ жил эзэн ирэхгүй байх. 그건 잠자는 거예요. Тэр болохоор унтж байгаа хэрэг байна. 깨어 있으라. Харин сэргийг сонор соргог бай. 혹시입니다. За магадгүй. 혹시 За магадгүй. 오늘 주님 오시면 어떡하지? Өнөөдөр магадгүй эзэн ирч юм бол яах вэ? 이번 주 안에 주님 오시면 어떡하지? Энэ 7 өдрийн дотор эзэн ирвэл яах 정말 вэ? 이번 하계 수양회가 마지막이면 어떡하지? Энэ удаагийн зуны семинар сүүлийнх бол одоо яах вэ? 그런 마음을 가지고 살아가는 게 깨어 있는 겁니다. Тийм сэтгэлтэйгээр амьдарч байгаа нь хөө сэргийг амьдарч байгаа маа. 정말 오늘이 마지막이라면 Магадгүй өнөөдөр сүүлийн өдөр гэвэл 어떻게 하시겠습니까? одоо яах вэ? 주님 오시기 전에 Эзэн одоо дахин ирэхийн өмнө 일어나야 될 모든 일들은 다 일어났습니다. болгох ёстой бүх зүйл бүгдээрээ бий болсон. 오늘이라도 주님 오셔도 성경은 전혀 문제가 되지 않습니다. Өнөөдөр ч одоо эзэн ирэх юм бол энэ Библиэд огтхон ч одоо асуудал болохгүй. 주님이 기다려주고 있는 거예요. Эзэн зүгээр хүлээж өгч байгаа. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 아직도 харааганда 이 몽골 땅에 энэ Монгол нутагч 이 гэсэн 복음을 듣지 못한 사람들이 있으니까 энэ сайн мэдээг сонсч чадсан хүмүүс байгаа учраас 조금 더 기다려주는 겁니다. жоохон хүлээж өгч байгаа маа. 우리 무엇을 해야 될까요? Тэгвэл бид юу хийх ёстой вэ? 전해야죠. Тунгаглах ёстой. 정말 이번이 마지막이라 생각하고 Энэ удаа өнөхөр сүүлийнх гэж бодоод 정말 이번 교구 집회가 энэ удаагийн тэр бүсийн семинар, 이번 하계 수양회가 энэ удаагийн зуны семинар, 이번에 6월달 집회가 энэ удаагийн 6 сарын семинар 정말 마지막이라고 생각하고 үнэхээр энэ төгсгөлөх гэж бодоод 우리는 힘있게 전해야 됩니다. 좀 хүчтэйгээр сайн мэдээг тарах 그 사람이 тэр хүн бол 깨어 있는 사람이에요. сэргэг байгаагүй юм. 잠자는 사람이 있다고 말합니다. За унтаж байгаа хүн гэж хэлж байна. 자, 에베소서 За Эфес 5장 5 дугаар бүлэг 14절. 14 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Учир нь харагддаг альва зүйл нь гэрэл юм. Тиймд нойрсогчоо сэр үхэхсдээс бос Христ чиний дээр гэрэлтэх болно гэдэг. 여기 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라라고 말씀하십니다. За нойрсогчоо сэр үхэхсдээс бос гэж хэлсэн байна. 잠자는 자여. За нойрсогчоо 제가 설교할 때 자는 사람은 간첩일 겁니다. үнэхээр одоо намайг үг дамжуулж байхад унтж байгаа одоо баг байдаггүй. 이렇게 목소리가 큰데 Яг одоо ийм чанга болоотой учраас 졸고 있다면 за унтж яах юм бол 간첩이에요. өндөр болохоор 몽골 사람 아닐 겁니다. одоо монгол хүн биш ээ гэнэ. 북한 사람일 거예요. Одоо хойд солонгос хүн. 잠자는 자여. За нойрсогчоо. 자는 사람 아무도 없습니다. За унтж байгаа юм бол нэг ч байхгүй. 여기서 잠자는 자는 Энээр гарч байгаа нойрсогч нь 구원은 받았지만 аврагдсан ч гэсэн 아직도 육신적인 사람, харааганда махбодоор 아직도 세상적인 사람, харааганда ертөнцлөг 아직 옛 성품을 벗어버리지 못한 사람, харааганда хуучин үнэ тайлж хаяагүй хүн 그 байна. 사람을 잠자는 사람이라고 말하는 거예요. Тэр хүний хүн нойрсогчоо гэж хэлж байна. 일어나랍니다. Одоо босоо гэж байна. 깨어 있으라고 말하는 거예요. сэрэг бай. 왜 일어나야 됩니까? Яагаад босох ёстой 왜 вэ? 깨어 있어야 됩니까? Яагаад сэрэг байх 자, ёстой вэ? 로마서 Ром 13장입니다. 13 дугаар бүлэг байна. 11절 11 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Цаг үеийг нойрносоо сэрэх цаг хэдийн болжээ гэдгийг та нар мэдээж байгаа. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам мойрхон байна. 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니. Цаг үеийг нойрносоо сэрэх цаг хэдийн болжээ. 우리가 사는 시기가 어떤 시기인지 우리는 잘 알고 있습니다. Бид бүхний амьдарч байгаа цаг үе бол ямар цаг үе гэдэг бид бүхэн сайн мэдж байгаа. 정말 역사의 마지막 때 우리는 살아가고 있습니다. Энэ түүхийн төгсгөлөө бид бүхэн амьдарч байна. 그래서 깨어 있으라 하는 거예요. Тийм учраас сэргийг бай гэж байгаа. 그래서 일어나라는 겁니다. Тийм учраас босоорой гэж байна. 하지만 시므이는 Харин энэ Шеми 주님의 재림을 다윗에 돌아올 거라는 걸 생각지 않았습니다. Давидыг буцаж ирнэ гэдгийг ерөөсө бодоогүй. 우린 시므이처럼 되면 안 됩니다. Бид бүхэн Шеми шиг ижилхэн байж болохгүй. 주님은 Эзэн 이 성경의 약속대로 энэ Библиэлд амсныхаа дагуу 반드시 오십니다. гарцаагүй ирнэ. 잠시 잠깐 오면 오십니다. Удахгүй ирнэ гэсэн. 생각지 않을 때 오십니다. Бодоогүй байх бодож төсөөлөөгүй байх үед юм. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 하나님은 Бурхан 이 성경의 말씀을 그대로 이루시는 분이기 때문입니다. энэ Библийн үгийг тэр чигээр биелүүлдэг нэг учраас тэр юм. 자, 오늘 또 두 번째 За өнөөдөр хоёрт нь 인물입니다. хоёр дахь хүн байна. 사무엘하 За хоёрдугаар Самуэль 16장입니다. 16 дугаар бүлэг байна. 사무엘하 16장 хоёрдугаар Самуэль 16-гийн 3절입니다. 3 дугаар ишлэл. 읽어드리겠습니다. За уншиж үгэй. Хаан Эсничин хүүгүн хаан байна гэхэд Зиба хаанд харахтун өнөөдөр Израилийн гэр эцгийн минь хаан цэлийг надад эргүүлж өгнө гэсээр тэр Иерусалимд үлдсэн гэлээ. 지금 다윗이 쫓겨갈 때 болохоор Давид буцаж ирэх үед 누굴 찾고 있냐면 одоо хэн хайж ирсэн бэ гэхээр 여기 내 주인의 아들
어디 있느냐 이렇게 말하잖아요. Энэ болохоор эзний чинь хөвгүн хаан байна гэж хэлж байгаа ч. 무이보셋을 찾고 있는 거예요. болохоор ирээд хэнийг хайсан бэ гэхээр Мефибошетыг хайсан. 오늘 생각해 볼 두 번째 인물은 Өнөөдрийн бодож үзэх ёстой хоёр дахь хүн бол 이 무이보셋입니다. энэ Мефибошет. 무이보셋은 Энэ Мефибошет нь 다윗이 압살롬에게 쫓겨갈 때 그 Давид Абsalомоос хөвгдөж зогтох. 고난의 길에 함께하지 않았습니다. Тэр зовлонгийн замд нь хамтдаа байгаагүй. 시바의 이 무이보셋의 종이었던 시바에게 누명을 쓰게 됩니다. Үнэхээр Мефибошет нь болохоор зарц Зебагийн хүн мэхлэгдсэн байгаа. 아마 무이보셋이 Магадгүй энэ 이 Мефибошет 고난의 길에 함께했다면 магадгүй зовлонгийн замд нь хамт байсан бол 이렇게 억울한 누명을 쓰지 않았을 것입니다. нөгөө Христэж энэ муу нэр зүүхгүй байх байсан. 자, 사무엘하 19장을 보시죠. Одоо 19 дэх бүлгээс харъя. 자, 다윗이 돌아왔죠. Энэ дээр Давид буцаж ирсэн. 24절 24 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Саулын ач хүү Мефибошет хааныг ухтгаар ирэв. Тэрээр хааны гарч явсан өдрөөс эхлэн амар минь буцаж ирсэн өдрийг хүртэл хөлөө арчлаагүй, сахлаа хусаагүй, хувцаач угаагаагүй ажээ. 여기 무비보셋은 Энэ болохоор Мефибошет 다윗이 돌아올 때까지 이 Давидыг ирэх өдрийг хүртэл 발을 맵시내지 아니하며 хөлөө арчлаагүй, 발도 식지 않고 хөлөөж угаагүй, 그 수염을 깎지 아니하며 сахлаа хусаагүй, 옷을 빨지 아니하였더라. хувцаач угаагаагүй. 정말 다윗 왕이 간절히 돌아오기를 바라는 마음으로 발도 식지 않고 수염도 깎지 않고 옷도 빨지 않고 기다리고 있었던 거예요. Өнгөр Давидыг буцаж ирээсгсэн тэр чин сэтгэлээсээ инхүү хувцаач угаагүй, сахлаа хусаагүй, хөлөөж угаагүй. 자, 다윗이 그 모습을 보고 Давид болохоор тэр дүр төрхийн хараад 이렇게 말합니다. ингэж хэлж байна. 25절에 25 дээр 내가 어찌하여 나와 함께 가지 아니하였더뇨? чи юу наттай хамт явсангүй вэ гэж асуув. 혼내는 거예요. Гэхдээ уурал зэмлж байгаа. 책망하는 겁니다. Үгүй зэмлж хэлж байна. 왜 너 나와 함께 가지 않았냐? Чи яага наттай хамт явсангүй 너 вэ? 나와 함께 가야 되지 않았냐? Чи наттай хамтаа явах 근데 왜 함께 ёстой байсан юм шүү. 왜 함께 동참하지 Тэ 아니하냐? наттай яага хамт байгаагүй. 왜 고난에 동참하지 아니하였느냐? Яагаад энэ зовлонгийн замд наттай хамт байгаагүй юм 지금 бэ? 혼내는 장면이에요. 내가 ууралж байгаа. 근데 그럴 만한 이유가 있었습니다. 그래서 түүний шалтгаан нь байгаа. 자, 26절에 읽어드리겠습니다. 26 дугаар шилдэг уншиж өгье. Тэр хаан эзэн минь боол би хүлгүй учир би илчиг имэйлэн унаж хаантай хамт явъя гэж хэлсэн боловч зарц минь намайг мэхлэв. 함께 가려고 했습니다. Хамтаа явах гэсэн байна. 근데 무비보셋은 절뚝발입니다. Тэгэхээр Мефибошетийн бол хөлн гимтэлтэй. 누군가가 말에 태워줘야 돼요. Хин нэгэн болохоор тэр морин дээр суулгаж өгөх ёстой. 그런데 За гэхдээ 그 종 시바가 이 무비보셋을 속이고 말에 태워주지 않습니다. тэр болохоор боолгол зибан болохоор мэхлээд энэ морин суулгаагүй. 예, 정말 함께 가고 싶었어요. Үгээр хамтаа явахыг хүссэн байна. 근데 이 종이 속여서 같이 못 갔잖아요. Энэ болохоор боолтоо зарцтай болохоор мэхлээдээ хамт яваагүй байна. 자, 이런 사정이 있었습니다. За ийм үйлээ 자, болсон байна. 여기 앉아 계신 형제 자매님들이 За магадгүй энэ сууж байгаа манай ахын дүүс маань 다윗 왕이라면 за өөрөө та бүхэн Давид хаан байсан бол 어떻게 했을까요? яах байсан бол 뭐라고 하실래요? 용서해 주겠어요? 또 혼내겠어요? за уушлах байсан уу эсвэл бүр уурлах байсан уу? 윤서해 줍니다. 그냥 가만 놔둘래요? зүгээр 아무것도 안 하고? горчих юм уу? юу ч хэлэхгүйгээр 어떻게 하실래요? яах вэ? яах байсан бэ? 용서하시겠어요? 혼내시겠어요? уурлах байсан уу эсвэл уучлах байсан уу? 그래, 다 마음이 좋잖아요. бүгдээрээ сэтгэл сайхан штэ. 용서해 주겠죠. бүгдээ уучлж өгөн тийм үү? 가지 못할 사정이 있었잖아요. хамт явж чадахгүй тэр нөхцөл байдал шалтгаан байсан. 자, 29절 29 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Харин түнд чи юунд өөрийнхөө хэргийг ярина вэ? Чамд болон Зибад тэр газрыг хувааж өгнө гэж би шийдсэн гэж хэлв. 여기 이렇게 말합니다. энэ дэр ингэж хэлж байна. 네가 어찌하여 또 내 일을 말하느냐? Чи юунд өөрийнхөө хэргийг ярина вэ? 그 사정을 듣고도 Тэр нөхцөл байдлыг сонсон ч гэсэн 또 혼내는 거예요. бас ууралж байгаа. 그런 사정이 있었어도 тийм нөхцөл байдал байсан ч гэсэн 너는 나와 함께 갔어야 됐다. чи 나тай хамт явах ёстой байсан юм аа. 핑계 대지 마라. битгий ингэ шалтгааг тавь. 변명하지 마라. битгий ингэ шалтгаглаа. 그 어떤 상황이었더라도 ямар ч нөхцөл байдал байсан ч 너는 гэсэн 나와 함께 갔어야 됐다. чи 나тай хамт явах ёстой байсан. 우리도 주님 앞에 설 겁니다. бид бүхэн эзний өмнө зогсно. 우리가 구원받은 이후에 모든 신앙생활들이 다 계산이 됩니다. Үнэхээр одоо бид бүхэн авралсны дараа бүхэл итгэлийн амьдралаа очоод тооцоог нь хийн. 우리가 함께 봉사했던 그 모든 시간들도 주님은 다 기억하십니다. Үгүй бид бүхний үйлчлж байгаа бүхэл цаг хугацааг эзэн бүгдийг сайн санаж байгаа. 우리가 교제했던 모든 시간들도 주님은 다 기억하십니다. бид бүхний нөхөрлсөн бүхэл цаг хугацааг эзэн сайн санаж байгаа. 근데 봉사할 때 없었습니다. Гэтэл болохоор нөхөрлөө үед байхгүй байсан. 교제할 때 없었습니다. нөхөрлөхөд байхгүй байсан. 물어볼 거예요. Тэгвэл асууна. 너 그때 어디 갔냐? Чи тэр үед хаана байсан юм? 아, 이런 일이 있었습니다. ийм зүйл байсан юм аа. 또 이런 사정이 ийм 있었습니다. нөхцөл байдал надад тулгарсан юм аа. 그때 주님이 이렇게 말할 겁니다. тэр үед эзэн ингэж хэлнэ. 네가 어찌하여 또 내 일을 말하느냐? Чи юунд өөрийнхөө хэргийг ярина вэ? 핑계 대지 마. битгий шалтгааг тавь.
변명하지 마. Битгий шалтгаглаад бай. 너는 그때 있어야 됐어. Чи тэр үед байх ёстой байсан. 함께하지 못함으로 책망받는 거잖아요. Хамтаа байгаагүйгээс болоод нэг зэмлүүлж байна. 함께해야 됩니다. Хамтаа байх ёстой. 이 힘든 상황 가운데 함께했던 사람이 있습니다. Тэгэхээр энэ хэцүү нөхцөл байдал донд ихтэй хамт байсан хүн байгаа. 자, 사무엘하 15장 За 2 дугаар Самуэль 15 байна. 15장 21절. 15-ийн 21. 여기 이때라는 사람이 나옵니다. 그래서 이타이 гэдэг хүн гарч байна. 자, 지금 압살롬의 반역에 의해서 다윗이 도망가는 길이었습니다. Өнөөдөр Абсаломын болохоор бослогын улмаас Давид зугцож явж байсан. 그 소식을 들은 가드 사람 이때가 다윗과 함께 다윗을 따라가는 겁니다. Тэр үед болохоор энэ мэдээг сонссон Гад хүн Итая Давидыг дагаад явсан байна. 이때는 가드 사람입니다. Итаи гэдэг нь болохоор Гад хүн байна. 이 가드는 골리앗 고향입니다. Гад болохоор энэ Голиатын төрсөн нутаг байна. 그러니까 이때와 다윗은 원수 관계였던 거예요. Итаи болон Давид болохоор дайсны харилцаатай байсан. 그런데 이때는 Гэхдээ болохоор Итаи 그 인간적인 관계에 매이지 않고 тэр хүн хоорондын харилцаа биш. 믿음의 눈으로 다윗을 따랐습니다. Итгэлийн нүдэрээ Давидыг дагаа явсан. 이 당시에 다윗을 따라간다는 것은 Энэ тухайн үед болохоор Давидыг дагаад явна гэдэг нь 자기가 누리고 있는 모든 것을 포기하는 것과 같은 거예요. өөрийнхөө эдл хэрэгжилж байгаа бүх зүйлийг орхиж хайна гэдэг байгаа. 그러니까 다윗과 함께 도망가는 신세가 되는 겁니다. Давидтай хамт зогсож явах болж байгаа маа. 언제 다시 집으로 돌아올지 모르는 고난의 길이었습니다. Хизээ гэртээ буцаж ирэхээ мэдгүй тэр зовлонгийн зам байна. 그러나 이때는 Гэтэ энэ болохоор 그 Итаи 모든 것을 포기하고 다윗을 따라갑니다. тэр бүх зүйлээ орхиод Давидыг дагаад явсан. 다윗에겐 Давидэд 함께 고난 받고 хамтаа тэр зовлонг нь үүрэгтэй. 함께 울어주는 хамтаа уйлж өгсөн. 그런 신앙의 좋은 친구들이 많았습니다. Тэр итгэлийн сайн найзууд байсан. 그 중에 한 명이 이때였던 거예요. Тэр дундаас нэг нь их Итаи байна. 자, 다윗과 함께 Давидтай хамт 고난의 길을 걸어갔던 үнэхээр тэр зовлонгийн замаар хамт алхсан. 그 친구들은 훗날에 Үнэхээр тэр найзууд болохоор хожмын өдөр 다윗이 영광을 누릴 때 그 영광에도 함께 참여할 수 있습니다. Давидыг тэр алдарсууг идэх үед хамтаа тэр алдарсууд нь оролцсон. 마찬가지입니다. Үнтэй ижилхэн байна. 이 주님의 고난에 동참하는 사람은 Энэ эзний энэ зовлонд хамтаа оролцдог. 주님의 영광에도 함께 동참할 수 있다는 거예요. Эзний тэр алдарсуугцсан хамтаа оролцно гэсэн үг юм. 예수님께서도 За Есүс эзэн ч гэсэн 함께 하지 않는 것을 책망하십니다. хамтаа байгаагүй зэмлж хэлсэн. 마태복음 12장 30절에 Тэр Матай болохоор 12-ын 30 дахь эшлэлээр 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. Натай хамт байдаггүй намайг эсэргүүцэх юм аа. 나와 함께 모이지 아니하는 자는 나를 해치는 자니라. Натай хамт цугулдаггүй нь миний эсрэг юм аа гэсэн. 예수님께서도 Есүс эзэн ч гэсэн 함께 해야 될 것을 말씀하셨습니다. хамтдаа байх ёстой маа гэдэг хэлсэн. 정말 함께 하지 못함으로 책망받는 장면이 나옵니다. Хамгийн хамтдаа байгаагүйгээсээ болоод зэмлэл хүртэж байгаа үйл явдал бас байна. 자, 사사기 За шүүгчид 5장입니다. 5 дугаар бүлэг байна. 사사기 5장 Шүүгчид 5 15절 15 дугаар эшлэл. 읽어드리겠습니다. За Исахарын мангууд Деборотой хамт Барагт үнэж Исахарс бас тэр хүн дээрөө хөлөөрөө хариалгав. Ребонийхэн донд элдв бодол байв. 자, 지금 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 징계를 받아서 Одоо энэ Израилийн ард түмэн бурхны өмнө сахилгажуултыг амсаад 그 가나안 왕 야빈과 그의 군대 장관 시스라가 이스라엘을 전쟁하러 온다고 합니다. энэ болохоор Канааны хаан Ябин болоод цэргийн жанжин Сисера одоо Израиль руу довтлож дайр довтлохоор ирж байгаа. 그때 여 선지자 드보라와 또 바락이 이 소식을 이스라엘에게 알립니다. Тэр болохоор эмэгтэй иш үзүүлэгч Деборо болон Барак нар болохоор үнийг бүх Израиль даяар хэлсэн. 전쟁이 있습니다. За дайн тулаан болно. 함께 합시다. хамтаа оролцъё. 그때 15절에 Тэр болохоор 15 дугаар эшлэлдэр 루벤 지파가 나오잖아요. болохоор Рубен овгийнхан гарч байгаа. 루벤 시내가에 큰 결심이 있었도다. Рубенийхэн донд элдв бодол байв. 예, 결심은 합니다. Тэгэхээр элдв бодол байсан 그래, байна. 전쟁 가야지. Дайнд явах юм бах та. 근데 이게 결심이라는 또 다른 성경의 번역본을 보면 Одоо энэ элдв бодлыг өөр Библиэл дээрх болохоор орчуулгаас харах юм бол 많은 토론이라고 돼 있어요. маш олон тийм хилэлцүүлэг ярилцлага байсан гэж. 루벤 지파 사람들끼리 Өнөөдөр Рубен овгийнхан хоорондоо 토론하는 거예요. ярилцаж хилэлцэж байгаа. 형제님, За ахаа. 전쟁한다는데 Дайн болгох чинь. 갈 거예요? Та явах юм уу? 자매님, Ихчээ. 전쟁한다는데 Дайн болно 갈 гэж 거예요? байна. Явах уу? 서로 토론만 하고 있는 거예요. Хоорондоо зүгээр ингээд хилэлцэж 그리고 ярилцж. 16절에 16 дугаар 또 эшлэлдэр 읽어드리겠습니다. уншиж өгье. Юунд чи хоньны хотон сууж хонин сүрэг майлалтыг сонсно вэ? Рубенийхэн дундаж элдв бодол байв. 여기 마음에 크게 살핌이 있도다. Тэр элдв бодол байваа. 이 말은 Энэ үг нь 고민하고 үнэхээр
одоо бодлого ширч 눈치를 본 거예요. бусдын аясыг харсан баг. 눈치를 봅니다. Бусдын аясыг харж байгаа. 야, 저 형제님은 전쟁에 간다냐? Тэр ах одоо дайнд тулаанд явах юм болов? 저 자매님은 전쟁에 간다냐? Тэр их явах юм болов? 눈치를 보는 거예요. Бусдыг ингээ харж байгаа маа. 저 형제님은 이번 학예 수양에 간다냐? Тэр ах одоо энэ удаагийн зуны семинарт явах болов? 저 형제님은 이번에 봉사하러 간다냐? Тэр ах одоо үйлчлэхээр явах юм болов? 눈치만 보는 거예요. 눈치만. Зүгээр ингээд одоо тухайн нөхцөл байдал тухайн хүний аясыг л хараад байгаа. 고민만 합니다. 고민만. Тэгмээс ингээ бодлого ширч юм. 갈까? Явах уу? 말까? Болох уу? 갈까? Явах уу? 말까? Болох уу? 오후에 또 교제에 있다는데 Одоо өөрөөр нөхөрлөл байгаа. 갈까? Явах уу? 말까? Болох уу? 내일부터 사교구 집회 있다는데 Маргаашнаас эхлээд 4-4 семинар байгаа. 갈까? Явах уу? 말까? Болох уу? 그 다음 주 또 이교구 집회 있다는데 Түүний дараа талаас 2 дугаар семинар байгаа. 갈까? Явах уу? 말까? Болох уу? 또 6월 달에 대집회 한다는데 Бас 6 сар болохоор их семинар байгаа. 갈까? Явах уу? 말까? Болох уу? 이번에 학예 수양에 또 하는데 Энэ удаа зуны семинар болсон гэсэн. 갈까? Явах уу? 말까? Болох уу? 안 갑니다. Ингээ яваагүй. 고민만 하고 Ингээ бодлоо ширж 눈치만 аваад 보고 бусдын аясыг харж байгаа. 토론만 하다가 Ингээд хоорондоо хэлэлцэж ярилцж 안 байгаа. Яваагүй. 함께 하지 않았던 거예요. Хамтаа байгаагүй. 예. 혹시 오늘 또 고민하신 분 있습니까? Магадгүй өнөөдөр ч болов ингээ бодлого ширсэн байгаа болов. 오늘 주일 말씀인데 Өнөөдөр эзний өдөр үг. 갈까? Явчих уу? 말까? Болох уу? 근데 그 이기고 오셨네요. Тэгээ түүнийг ялан дэлхийд ирсэн байна те. 잘하셨습니다. Сайн байна. 이건 고민할 문제가 아니죠. Энэ талаар нэг бодоод байгаа асуудал биш 함께 шүү дээ. 해야죠. Хамтаа байх ёстой. 당연히 함께 해야 되는 Мэдээж 거예요. байх ёстой юм аа. 근데 왜 르우본 지파가 전쟁에 참여하지 않았습니까? Тэгээд ихтэй яагаад Ривбогийн дайнд хамтаа оролцоогүй вэ? 그들은 양 키우는 일을 했어요. Тэр болохоор хонь хариулдаг байсан. 자기 민족이 전쟁하는 것보다 Өөрийнх нь одоо ард үнд одоо үндэстэн дайнд оролцохоос илүүгээр 양 키우는 게 더 중요했던 거예요. хонь хариулах нь бүр илүү чухал байсан байна. 그러니까 안 가요. Тийм учраас яваагүй. 자기 일이 더 중요했던 거죠. Өөрийнх нь ажил илүү чухал 또 байсан. 17절에 Тийм учраас 17 дугаар 단 ишлэлээр 지파가 나옵니다. бүр даан овог гарч ийн. 단은 배에 머물렀다 돼 있습니다. Даан болохоор харийн хөлөө онгоцон дээр худалдаа байдаг байсан. 단 지파도 전쟁에 함께하지 않습니다. Даан овогдсон 그 дайнд хамт оролцоогүй. 왜냐하면 단 지파는 배를 타고 무역하는 일을 했거든요. Яг л энэ даан болохоор хөлөө онгоцсон ингээд онгоцоор дамжуулах худалдаа харилцаа байдаг гэсэн үг. 자기 민족이 전쟁하는 것보다 Өөрийнх нь үндэстэн ийгүү дайнд оролцохоос илүүгээр 자기 일이 더 중요했던 거예요. өөрийнх нь ажил илүү чухал байсан байгаамаа. 하나님의 일보다 Бурхны ажлаас 자기 илүүгээр 일이 더 중요했습니다. өөрийнхөө ажлыг илүү чухал. 그러니까 болсон. 전쟁에 함께하지 않습니다. Тийм учраас ийгүү дайнд тултаанд 그리고 여기 оролцоогүй. 아셀 지파가 나옵니다. Гүн ан дээр болохоор Ашер овогс гарч байна. 아셀도 Ашер згсэн 여기 해빈 항구에 앉아서 편히 쉬는구나 돼 있죠. энэ л далайн эрэгт сууж хивэн амьдарч байхад гэж байгаа. 이 아셀 지파도 Энэ Ашер овогч гэсэн 전쟁에 참여하지 않습니다. энэ дайнд тултаанд хамт 그냥 оролцоогүй. 편하게 쉬었던 거예요. Зүгээр амар тайван ингээд амарсан байгаа. 왜냐하면 Ягаад гэвэл 전쟁 나가면 힘들잖아요. үгүй дайнд тулаанд ингээд дайны талбар дээр очих юм бол хэцүү учраас. 밥 먹는 것도 힘들고 Хоол идэн гэдэг ч хэцүү. 샤워하는 씻는 것도 힘들고 Усанд орно угаал үлэн гэдэг нь 화장실 хэцүү. 가는 것도 힘들고 0 орно гэдэг ч хэцүү. 잠자는 것도 힘들고 Унтахад ч гэсэн төвөгтэй. 다 불편해. Бүгдээрээ тухгүй. 그게 싫어. Тийм учраас дургу. 편한 게 좋아. Тийм учраас амар тухтай байдал дуртай. 그 전쟁에 안 나가잖아요. Тийм учраас айгу дайнд тултаанд оролцоогүй. 학예 수양회 할 때도 그렇습니다. За зуны семинарт гэсэн тэгдэг. 불편해. Осоо тухгүй байдаг. 잠자는 것도 불편하고 Унтахад ч тухгүй. 씻는 것도 불편하고 Одоо 씻는 거 샤워하는 것도 усанд 불편하고 орно гэдэг ч бас тухгүй. 그러니까 안 가요. Тийм учраас явдаггүй. 그걸 책망하는 거잖아요. Түүний болохоор зэмэлж хэлж байна. 무슨 상황이 됐든 함께 했어야 되는 거예요. 함께 해야 되는 거예요. Ямар зүйл тохиолдсон бай хамтаа байх ёстой маа. 우리도 지금 전쟁 중에 있습니다. Бид үгэнцэн одоо дайн тулааны дунд байна. 공중의 권세 잡은 자 마귀한테 잡혀서 지옥 가는 사람을 Өнөхөр тэр агаарын хүчний ноёрхоос тэр сатаанд баригдаад тэр тамраа явж байгаа сүнснүүдийг 이 복음을 전해서 энэ сайн мэдээг дамжуулж хэлээд 함께 천국 갈 수 있게 하는 거. хамтаа деважл явахаар болж байна. 우리 지금 전쟁 중에 있어요. Бид бүх одоо дайны талбар дээр байгаа маа. 자, 누군가는 함께 할 겁니다. Хин нэг нь энд хамтдаа байна. 하지만 누군가는 함께 하지 않는 사람도 있을 겁니다. Тэгээ энэ үндээс хин нэг нь хамтаа байхгүй хүмүүс байгаа. 우리는 За бид бүхэн 함께 해야 돼요. хамтаа байх ёстой маа. 마치 За үндээжилхэн 우리 이 기러기의 이동을 보면 одоо зэрлэг галууны нүдлийг харах юм бол 함께 하는 게 얼마나 중요하다는 것을 또 교훈받을 수 있습니다. хамтаа байна гэдэг ямар чухал юм бэ гэдгийг сургамж авч болно. 자, 기러기가 4만 킬로를 이동합니다. Олгоны зэрлэг галуу болохоор 40,000 км замыг нисч туулдаг. 혼자 날아가는 게 아니라 함께 날아가죠. Ганцаараа биш харин хамтдаа нисч туулдаг байна. 이렇게 V자로 날아갑니다. V자로. Одоо ингээ V хэлбэрт ороод. 제일 앞에 있는 기러기가 바람을 다 막고 날개짓을 하면 Үгээр хамгийн урд байгаа тэр шувуу болохоор бүх тэр салхийг зүсээд нисэх юм бол 그 뒤에 있는 기러기들은 71%의 힘을 아낄 수 있다고 합니다. хойно нисж байгаа шувуулахаар хүчээ 71%-аар гамж чаддаг гэж байгаа.
그러면 이제 제일 앞에 있는 기러기가 바람을 온몸으로 맞으니까 힘들 거 아니에요. Мэдээж хамгийн урд явж байгаа тэр шувуу бүх салхийг өөрөө дээр авч байгаа учраас хэцүү байж штэ. 그러면 제일 앞에 있는 기러기가 뒤로 빠집니다. Тэгвэл хамгийн урд байгаа галуу болохоор хойшоо ингээд байраа солидог. 바꿔줘요. Тэгээ өөрийнхөө байрыг солиж байгаа. 그러면서 계속 바꿔주면서 서로 도우면서 그 4만 킬로를 날아갑니다. Хоорондоо ингээд байраа солио бие биендээ туслаад тэр 40,000 км замыг туулдаг. 그리고 중간에 병이 든 기러기가 있습니다. Тэгээ нисэг явцдаа өнгөр өвдөх шувуу гарч ийн. 그럼 중간에 날아가지 못하고 땅으로 내려옵니다. Нисэж чадахгүйгээр газар руу уруудаж буудаг. 쉬려고. Тэгэхээр амрах гээд. 그러면 꼭 두 마리가 같이 따라옵니다. Тэгмэл яг хоёр шувуу хамт буудаг. 그리고 같이 쉽니다. Тэгээ хамтдаа амардаг. 그리고 회복이 될 때까지 Тэгээ тэр шувууг сэргээ хүртэл нь 기다렸다가 хүлээж агаад 정말 회복이 되면 буцаа сэрэгчих юм бол 같이 또 날아가요. хамтаа нисээд явдаг. 그런데 만약에 회복이 되지 않고 죽는다면 Магадгүй сэргэж чадахгүйгээр өвчих юм бол 그 죽는 순간까지 기다려준답니다. өөхөх хүртэл нь хүлээж өгдөг гэж. 그럼 죽고 나면 Тэгээ өвчих юм бол 그 두 마리가 같이 다시 그 대열로 날아옵니다. тэр хоёр шувуу болохоор буцаад нисээ явдаг. 그리고 기러기가 날아갈 때 뭐라고 해요? Тэгэхээр тэр галуу нисэж явахдаа юу гэж хэлдэг вэ? Юу гэж дуурдаг вэ? 꽉꽉 하죠? Гуа гэдэг тийм үү? 예, 한국은 끼룩끼룩이거든요. Солонгослоор гэрүү гэж 근데 дуурдаг байхгүй юу? 몽골은 꽉꽉 한다더라고요. Тэгээ монголоор гуа гэж дуурдаг 몽골 гэсэн. 기러기하고 한국 기러기가 좀 다른가 봅니다. Одоо солонгос галуу болоод энэ одоо монгол галуу өөр юм шиг байгаамаа. 그 꽉꽉이 무슨 말일까요? Тэр гуаг нь ямар утгатай бол 후치대 배가래. хүчтэй байгаарэ. 그 말이에요. Тийм үг юм аа. 힘내라 힘. хүчтэй байгаарэ, хүчтэй. 후치대 배가래. 후치대 배가래. 그 응원하면서 날아가는 거예요 서로를. Би биндээ ингэж болохоор гуаглангаа явж байгаа. 이게 마치 교회의 모습입니다. Энэ л болохоор чуулганы дүр төрх юм аа. 혼자 갈 수 없지만 Ганцаараа явж чадахгүй ч гэсэн 우리가 함께 가면 갈 수 있는 길이 신앙생활입니다. бид үгүй хамтдаа явж чадах зам бол энэ итгэлийн амьдралын зам. 내가 똑똑하다고 Гэхдээ би ухаантай та. 잘났다고 Гэхдээ сайн да. 갈 수 있는 길이 아닙니다. Явж чадах зам бол биш юм аа. 우리가 구원받고 Бид үгүй аврагдаад 주님 오시는 그날까지 믿음을 지키고 천국 가는 것은 эзний ирэх өдрийг хүртэл итгэлээс хахад яваажинд очно гэдэг нь. 내가 능력이 있어서 Үгүй би хүч чадaltaй болоод. 내가 잘나서 Үгүй би сайн учраас. 내가 믿음이 좋아서 혼자 갈 수 있는 길이 절대 아니라는 거예요. Үгүй би мундаг итгэлтэй учраас ганцаараа явж чадах зам огтхонч биш ээ. 정말 함께 해야지만 갈 수 있는 길입니다. Хамтдаа байж ижил явж чадах зам. 그런 관점에서 본다면 Үгүй тэр талаас нь харах юм бол 내 옆에 있는 형제 자매님들은 나에게 정말 필요한 형제 자매님들입니다. миний хажууд байгаа хан тус маань надад үнэхээр хэрэгтэй хүмүүс юм 그러니까 аа. 나에게는 없어서는 안 되는 사람이기 때문에 형제 자매님들을 내 옆에 두신 거예요. Үгүй надад болохоор байхгүй байж болохгүй хүмүүс л учраас бурхан миний хажууд энэ хүмүүсийг байлгасан. 우리가 어쩔 수 없이 울란바토르에 있는 게 아닙니다. Бид бүхэн яах заргагүй нь Улаанбаатарт байгаа юм биш. 우리가 우연히 일 때문에 울란바토르에 있는 게 아닙니다. Бид бүхэн санамсаргүй ажилласаа болоод энэ Улаанбаатарт байгаа юм биш ээ. 하나님이 내가 있어야 될 곳이 이곳이기 때문에 나를 이곳으로 보내주신 거예요. Бид бүхний байх ёстой газар энэ газар учраас бурхан бид бүхний энэ газар руу илгээсэн байна. 그리고 옆에 있는 형제 자매님들이 있었기 때문에 Тэгвэл хажууд байгаа ахын дус маань байгаа учраас л 내가 믿음을 지키고 여기까지 올 수 있었던 거예요. би итгэлээс ахаад энэ хүртэл ирч чадсан юм аа. 자, 빨리 옆에 봐보십시오. За хажууд байгаа хүмүүсээ хурдан харъя. 자, 따라해 보십시오. За дагаад хэлээрэй. 사랑하는 형제님, 자매님, Хайрт ах, хайрт ихч минь ээ. 따라해 보세요. За дагаад хэлээрэй. 사랑하는 형제님, 자매님, Хайрт ахаа, хайрт ихч ээ. 당신은 Та 나에게 없어서는 안 될 꼭 필요한 사람입니다. надад байхгүй болохгүй гарцаагүй хэрэгтэй хүн юм аа. 맞아요? Зөв үү? 부담스러우세요? жоохон дарамттай хүлээж аваад байна уугүй юу? 맞죠? Зөв биз дээ. 옆에 있는 형제 자매들이 있었기 때문에 내가 믿음을 지키고 지금까지 올 수 있었던 거예요. Хажууд байгаа ахын дус нь байсан учраас л би итгэлээс ахаа энэ өдрийг энэ газар хүртэл ирсэн юм аа. 함께 했기 때문에 지금까지 올 수 있었던 겁니다. Хамтаа байсан учраас л одоо хүртэл ингээм хамт ирсэн. 참깨를 짜면 참기름이 나옵니다. Тэр гүнжтийг шахах юм бол тэр гүнжтийн тос гар. 함깨를 짜면 뭐가 나올까요? Хамтдаа байгаа ингээ шахах юм бол юу гарах бол? 함기름? Хамтын тос уу? 아니죠? Үгүй ээ. 함깨를 짜면 Хамтдаа байгаа ингээ шахах юм бол 성령의 역사가 나오는 거예요. ариун сүнсний үйл ажиллагаа гарна. 함께 해야 돼요. Хамтдаа байх хэрэгтэй. 자, 교회가 무슨 일을 한다. За чуулганаас ямар нэгэн зүйлийг хийя. 그럼 함께 해야 돼요. Тэгвэл хамтдаа байх 자, хэрэгтэй. 구역에서 무슨 일을 한다. Дүүргээс ямар нэгэн зүйлийг хийя. 함께 해야 돼요. Тэгвэл хамтдаа байх хэрэгтэй. 청년에서 무슨 일을 한다. Өгөө залуучдын хэсгээс ямар нэгэн зүйлийг хий гэж. 그럼 함께 해야 돼요. Тэгвэл хамтдаа байх хэрэгтэй. 그때 За тэр үед 성령의 역사가 나타나는 거예요. ариун сүнсний ажиллагаа харагддаг. 이제 5월부터 많은 교회 일정들이 있습니다. Үнэхээр 5 сараас эхлээ маш олон үйл хөтөлбөрүүд байгаа. 함께 해 보십시오. За хамтдаа байгаарай. 그러면 За тэгэх юм бол 우리는 성령이 역사하는 것을
볼 수 있을 거예요. ариун сүнс ажиллаж байгаа гэдэг бид бүхэн харж чаднаа. 하지만 무비보셋은 харин Мефибошет 함께하지 못했던 거예요. хамтдаа байгаагүй. 예, 마음으로는 안 됩니다. 마음만 있다고 해서 되는 게 아니에요. За зүгээр сэтгэл байлаагээ болчт юм шээ. 함께해야 됩니다. хамтдаа байх хэрэгтэй. 그것을 우리는 무비보셋을 통해 교훈을 받을 수 있고요. Түүнийг болохоор бид бүхэн Мефибошетээр дамжуулаад сургамж авч 자, байгаа. 마지막 인물 세 번째. За хамгийн сүүлийн хүн бол 3 дахь хүн бол 자, 사무엘하 17장입니다. 2 дугаар Самуэль 17 дугаар бүлэг байна. 사무엘하 17장 2 дугаар Самуэль 17. 27절부터 27-оос 29절까지 읽어드리겠습니다. 29-р шил хүртэл уншиж өгье. Давидыг Маханаимд ирэхэд Раббагийн Аммоны хүүгүүдээс Нахашийн хүүхэн Шоби, Ло Деборын Аммелийн хүүхэн Махир, Рогелимийн Гилиад хүн Барсилия нар орд ивсгэр, аяг, хваар, буудай, арвай, гурил, шарбуда, шош, зармаг, хуурсан тариа. Зүгийн бал цүцгий, хонь, яслаг зэргийг Давид болон түүндээ хамт явагчдын хүнсэнд авчирв. Учир нь тэд ард олныг цүлд өсөж ядран сангаж байгаа хэмээн боджээ. 자, 여기 27절에 Энэ болохоор 27 дугаар ишлэлээр 길르앗 사람 바르실레 Гилиад хүн Барсилия, 여기 Версилай. 바르실레 줄쳐 놓으십시오. Тэгээ Версилай гэдэг үнийг тэмдэглээд аваарай. 자, 오늘 마지막으로 생각해 볼 인물은 바르실레입니다. Хамгийн сүүлд нь бодож үзэх хүн бол энэ Версилай гэдэг хүн байна. 다윗이 도망갈 때 Давидыг зогтох үед 먹을 게 있었을까요? тэр идэхэн байсан болов? 배고팠을 거예요. Мэдээж үлссэн байхаа. 근데 바르실레는 그 사정을 알고 Тэгээ Версилай болохоор тэрийг мэдээд 여기 28절 29절에 나와 있는 많은 먹을 것들을 가져다 줍니다. 28 болон 29-р ишлэлдээ гарч байгаа маш их идэг зүйлсийг аваач өгсөн байна. 정말 춥고 배고플 때 함께한 친구가 진정한 친구라는 거죠. Үнэхээр өнхөх үед үлсэх үед хамтдаа байдаг найз бол үнэхээр чин үнэн ш найз юм аа. 자, 여기 29절 옆에다가 За яг 29-р ишлэлийн 잠언 хажууд нь 17장 17절 이렇게 적어 놓으십시오. сургаал дүгс 17-гийн 17 гэж тэмдэглээд аваарай. 형제는 위급할 때까지 위하여 낳느니라. За ахын дүүс зовлонгийн цагт дэм болохоор төрдгөө. 그러니까 진정한 친구는 위급할 때를 안다는 겁니다. Үнэхээр чин үнэн ш найз бол тэр зовлонгийн цагийг мэддэг. 바르실레가 바로 그 사람이에요. Тэгээ Барсилия болохоор тэр хүн байна. 저한테도 이 바르실레와 같은 형제가 있습니다. Надад ч Барсилиаи адил болохоор ах байсан. 제가 구원을 받고 За би авраг даад 사기를 당했습니다. ловер дуулсан байгаа. 돈을 다 잃었어요. Бүх мөнгө алдсан. 돈이 하나도 없었습니다. Бүр нэг мөнгө юу ч үгүй болсон. 밥을 사 먹을 돈이 없었습니다. Мөнгө хоол авч идэх ч мөнгөгүй болсон. 그래서 좀 힘든 일을 하는데 일을 하러 갔어요. Тэгэхээр хэцүү ажил байсан чинь ажил хийхээр явсан. 그리고 이제 그곳에서 밥을 사 먹어야 되는데 Мөн тэр газар очиж хоол авч идэх хэрэгтэй байтал 밥 사 먹을 돈이 없는 거예요. 그 мөнгө хоол авч идэх мөнгө байхгүй байгаа. 그래서 수돗물로 배를 채웠습니다. Тэмүүжээс нөгөө Канадны явсаар хотоодоо дүүргсэн. 울면서 Уйланга. 하나님, Бурхан минь ээ. 저 구원받은 사람 Гэхдээ 맞는데 би ч аврагдсан хүмүүс штэ. 이렇게 사기 당하고 망해도 되는 겁니까? Ингээ ловер дуулаа сүрж болох юм уу? 밥 사 먹을 돈도 없습니다. Хоол авч идэх мөнгө ч салгаа. 이렇게 살아도 되는 겁니까? Ингээд амьдрч болох юм уу? 하나님이 된다고 합니다. Бурхан бол болно гэсэн. 나중에 알았어요. Тэгээд сүүлд нь ойлгосон. 예, 그렇게 이제 너무 배고파서 수돗물로 배를 채우고 Тэгмээ одоо маш их өсөөд тэр Канадны явсаар хотоодоо дүүргээд 다시 일을 하려고 하는데 дахиад ажиллаа хийх гэсэн чинь 저를 전도했던 친구 형제가 전화가 옵니다. надад сайн мэдээ тараас найзаас минь дуудлага ирсэн. 그리고 처음 한 말이 Тэгээд хамгийн түрүүнд хэлсэн үг нь 이렇게 말했습니다. ингэж хэлсэн. 밥은 먹고 일을 하고 있냐고. Тэгээд хоолоо идээд ажиллаа хийж байгаа өстэй. 그 말을 듣고 또 울었습니다. Тэр үгээс сонсоод дахиад уйлсан. 밥도 못 먹고 일하고 있는데 Гэхдээ хоолж идэхгүй ажиллаа хийж байгаа чинь 힘들어 죽겠는데 хэцүү байгаад бүр зовжих чинь 하는 말이 тэр үед хэлж байгаа үг нь 밥 먹고 일하고 있냐고. үгүй хоолоо идээд ажиллаа хийж байгаа өстэй. 제가 막 우니까 Гэхдээ би маш их уйлаад 그 형제님 놀랬어요. тэр ах нэг гайхсан гин. 왜 우냐고. Яагаад уйлаад байгаа юм гээ. 아, 내가 밥도 못 먹고 일하고 있다고. Гэхдээ би хоолж идэхгүй ажиллаа хийж байна гээ. 그러니까 친구 형제가 Тэгээ найз маань болохоор 돈을 붙여주겠다는 거예요. за мөнгө явуулъя. 밥 사 먹고 일을 해라고. Хоол идээд ажиллаа хийх. 제가 괜찮다고 했습니다. Тэгээ би болохоор зүгээрээ гэж хэлсэн 왜냐면 баггүй. 수돗물로 배 채웠으니까. Яг бол Канадны явсаар хотоодоо дүүргэсэн. 괜찮다고. Зүгээрээ. 수돗물로 배 채웠다고. Одоо Канадны явсаар хотоодоо дүүргэсэн. 근데 그렇게 하지 말고 돈을 붙여줄 테니까 꼭 밥 사 먹고 일해라고. За тэгэлгүйгээр мөнгө явуулах учраас заавал хоол худалдаж авч идээд ажиллаа хий. 네, 진짜 돈을 보내줬어요. Жинээс мөнгө шилжүүлсэн. 그래서 밥 사 먹고 일했습니다. Тэгээ би хоол авч идээд ажиллаа хийсэн. 제가 그 형제를 잊을 수 있을까요? 못 잊을까요? Тэр ахыг би одоо мартахолоо мартаж чадахгүй байх болов. 절대 못 잊겠죠. Огтонч мартахгүй шүү дээ. 못 잊습니다. Тэгээ мартаагүй. 아마 다윗도 За магадгүй Давид ч гэсэн 이 힘들 때 이 энэ хэцүү үед нь 바르실레가 그렇게 도와줬던 거예요. Барсилай гэдэг хүн тэгж тусалж өгсөн байна.
다윗은 За Давидэд 그것을 기억합니다. Давид түүнийг санаж байна. 그리고 이 옆에다가 29절 옆에다가 Тэгвэл 29-р шилийн хажууд нь 마태복음 Матай 25장 40절 이렇게 적어 놓으십시오. 25-ийн 40-гээ бас тэмдэглээд аваарай. 예수님께서 За Есүс эзэн 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 예수님에게 한 것입니다. за ах дүүсийн маань дорд нэгэндийн үйлдэлсэн бол надад хийсэн хэрэгэ гэж хэлсэн. 자, 사무엘하 19장 За 2-р Самуэль 19-ийн 33절입니다. 33-р ишлэл байна. 31절부터 33절까지 읽어 드리겠습니다. 31-ээс 33 хүртэл байна. Уншиж өгье. Гилад хүн Барзеля Рогелемос Йордан голд хааныг үдэн гаргахын тулд хаантай хамт Йордан гол хүртэл яв. Барзелай 80 настай их хөгшин хүн байв. Тэрээр их баян хүн байсан учраас Маханаим байх зурн хааныг хүнсээр хангаж байжээ. Хаан Барзеляд надтай хамт гатлан явах тун Иерусалим надтай хамт байвал би таныг хүнсээр хангах болно гэв. 다윗이 돌아올 때 За Давид буцаж явах үедээ 자신이 정말 힘들고 어려웠을 때 өөрөг нь үнэхээр хэцүү зовлонтой байх үед 자기를 도와줬던 바르실레를 기억하고 있었던 거죠. үнэхээр өөртөө тусалж байсан хөө Барзелаийг санаж исэн байна. 그리고 그 바르실레에게 Тэгэхээр тэр Барзелаийг 말합니다. 근데 хэлж байна. 내가 힘들었을 때 너가 나한테 음식을 주지 않았냐. Уу намайг хэцүү байх үед та ингээ хоол хүнсээр намайг хангаж исэн. 내가 다시 예루살렘으로 돌아가니까 Би буцаа Иерусалим руу буцаж байгаа учраас 이제 내가 너에게 음식을 베풀어 주겠다. одоо би болохоор таныг хоол хүнсээр хангая. 같이 가자. Хамтдаа явъя. 그런데 바르실레는 같이 가지 않습니다. Гэтэл болохоор Барзелай болохоор хамтдаа яваг байна. 그 이유를 32절에 말하고 있잖아요. Түүний шалтгаан нь болохоор 32절에 32 дугаар шилдээр гарч. 제가 나이가 늙었습니다. Би их хөгшин хүн 제가 болсон. 80세나 Би 되었습니다. ингээ 80 настай болсон. 맛있는 걸 먹어도 그 맛을 분별할 수 없습니다. Амттай зүйл эцэн тэр амтыг би ялгаж чадахгүй. 그리고 부탁합니다. Тэгвэл гуйж байна. 저에게 아들이 있습니다. Надад энэ хүү маань байгаа. 우리 아들을 데리고 가십시오. Миний хүүг харин дагуулад 그 яваа. 뒤에 읽어보시면 그 아들 그 이야기가 나옵니다. Үүнээс хойш унших юм бол тэр хүүхдийн талаар дагуулга гарч байгаа. 그 바르실레 아들이 이름이 김함입니다. Alors тэр Барзелайн хүүхдийн болохоор Кимам. 결국 다윗은 그 아들을 데리고 예루살렘으로 돌아갑니다. Тэгээ эцэст нь болохоор Давид болохоор тэр хүү Кимамын дагуулад Иерусалим руу буцсан. 자, 정말 그 바르실레에게 임할 복이 아들에게 가잖아요. Үнэхээр Барзелай директор ерөөл нэг хүүдэнд дамжигдсан байна. 여기 자녀를 두신 부모님들이 많습니다. Тэгэхээр өөр хүүхэдтэй эцэгчүүд олон байна. 정말 부모는 하나같이 자식이 다 잘 되길 원합니다. Бүх эцэгчүүд бүгдээрээ ээжлэн өөр хүүхдээ сайн байгаасаа сайн яваасаа гэж хүсдэг. 정말 자녀가 잘 되는 방법을 알려주셨어요. Үнэхээр өөр хүүхэд нь сайн явах тэр аргыг хэлж өгсөн байна. 정말 형제 자매님들에게 Үнэхээр ахын дүүс маань 이웃들에게 үнэхээр хуршүүдтэй. 베푸는 거예요. Үнэхээр үгөх юм. 정말 형제 자매님들을 잘 섬기는 것이 Үнэхээр ахын дүүстэй сайн үйлчлэнэ гэдэг. 주님을 섬기는 것이고 Эзэнд үйлчилж байгаа хэрэг. 그렇게 할 때 Тэгж хийх үед 주님의 복이 эзний бурхны ерөөл 나에게만 임하는 것이 아니라 надад л зөвхөн ирд юм биш. 내 자녀에게도 임한다는 거예요. Үнэхээр миний өөр хүүхдэд хүртэл үргэлжилж очив. 나는 받는 것에 익숙합니까? 나눠주는 것에 익숙합니까? Үнэхээр би авахтаа дассан байна уу? Эсвэл хүмүүс буцааж тарааж өгөхдөө 나는 дассан 무조건 байна уу? 받으려고만 합니까? 나눠지길 좋아합니까? Үнэхээр юу авъя гэдэг үү? Эсвэл бусдад тарааж өгье гэдэг үү? 나눠줘 보세요. буцааж ингээ хувааж өгөх. 베풀어 보세요. Үнэхээр тарааж өгөх. 그것이 주님께 하는 겁니다. Тэр болохоор эзэнт хийж байгаа хэрэг. 작은 아이에게도 베풀어 보세요. Үнэхээр тэр бяцхан зүйл дээр чинь буцааж өгөөрэй. 그것이 주님께 하는 거예요. Тэр болохоор эзэнт хийж байгаа хэрэг юм аа. 주는 자가 복이 있을까요? 받는 자가 복이 있을까요? өгж байгаа нэг нь ерөөлтэй байгаа болов эсвэл авж байгаа нэг нь илүү ерөөлтэй юу? 주는 자가 복이 있습니다. Тэгээ өгж байгаа нь ерөөлтэй. 받는 것보다 주는 아브라함 것이 속에- 복이 있다고 말씀하십니다. Өгөх нь илүү ерөөлтэй гэж хэлсэн. 정말 나눠줘 보세요. Үнэхээр хуваагаад ингээ 베풀어 өгөөрэй. 보세요. Ингээ дүүргэж өгөөрэй. 그리고 돌아보십시오. Тэгээ буцаж эргэж хараа. 옆에 있는 형제 자매님들을 Одоо хажууд байгаа ахын дүүс. 정말 힘든 형제 자매님들이 없는지, Үнэхээр хэцүү ахын дүүс нөхцөл 정말 донд 어려운 байгаа ахын 가운데 дүүс 있는 байна 형제 уу? 자매님들이 없는지 Зовлон донд байгаа ахын дүүс байна уугүй юу гэж. 성경은 말하고 있습니다. Библиэр хэлж байна. 봉사회장님만 돌아보는 게 아닙니다. Гэхдээ үйлчлэлийн ахлагчил зөвхөн эргэж 어머니 회장님만 돌아보는 게 아니에요. ээжүүдийн ахлагчил зөвхөн 구역장님만 돌아보는 게 아닙니다. өөргийн ахлагчил зөвхөн ахын дүүс. 조장님만 돌아보는 게 아닙니다. Үнэхээр хэсгийн ахлагчил харах биш ээ. 히브리서 10장 24절 말씀에 Еврей 10 дугаар бүлэг дээр 서로 돌아보아라고 돼 би 있습니다. биенээ эргэж хараа гэсэн. 서로 돌아봐야 돼요. Би халамжлах хэрэгтэй. 정말 옆에 있는 형제 자매님들이 힘들진 않은지, Үнэхээр хажууд байгаа ахын дүүс маань хэцүү байна уугүй юу? 정말 어려운 가운데 있는 건 아닌지, Үнэхээр зовлон донд байна уугүй юу? 물질적으로 도와주진 못하더라도 Үнэхээр материалаа тусалж өгч чадахгүй байлаа 정말 гэсэн. 기도로 도와줄 수 있잖아요. Гэхдээ залбирлаар бол тусалж өгч чадна шүү дээ. 그때 주님의 복이 나에게도 임하고 자녀에게도 임한다는 거예요. Тэр үед эзний ерөөл надад болоо өөр хүмүүсд маань өгөх юм аа. 정말 양식을 베풀었을 때 Үнэхээр хоол хүнсээр дүүрэн байх үедээ. 복이 임하는 것처럼 Одоо
одоо өрөөгдөж байгаа шиг 우리도 бид бүхэн ч гэсэн 이제 양식을 전해야 돼요. үнэхээр бурхны хоол хүнсийг тараах хэрэгтэй маа. 우리가 전해야 될 양식이 бид 있습니다. бүхэн тараах хэрэгтэй тэр хоол хүнс байна. 이 영혼의 양식을 전해야 돼요. бид энэ сүнсний хоол хүнсийг тараах хэрэгтэй. 정말 그것이 바로 복음이죠. Тэр нь болохоор сайн мэдээ байна. 정말 이 누구나 들으면 구원받을 수 있는 이 영혼의 양식, 이 복음의 말씀을 우리는 전해야 됩니다. Хинч бай сонсоод аврагдаж чадах юм сүнсний хоол хүнсийг энэ сайн мэдээ бид бүхэн томхоглож тараах хэрэгтэй. 성경은 말합니다. За Библиэр хэлж байна. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. За та нар чихээ хандуулаад миний үгийг сонсоо. 그리하면 За тэгэх юм бол 너희 영혼이 살리라. сүнс чинь аврагдана. 들으라. За сонс 살리라. аврагдана. 들으라. сонс 살리라. аврагдана. 들으라. сонс 살리라. аврагдана. 누구든지 들으면 Хинч бай сонсох юм бол 구원받을 수 있는 аврагдаж чадах 이 복음, энэ сайн 이 мэдээ. 영혼의 양식을 Энэ сүнсний хоол хүнс 우리는 가지고 있습니다. бид бүхэнд байна. 가지고만 있을 것이 아니라 өөртөө л байлгаад авах юм 이제 биш. 우리가 나눠줘야 돼요. бид бүхэн одоо хувааж өгөх хэрэгтэй. 왜냐하면 За ягаад гэвэл 누구든지 이 복음을 들으면 хинч бай энэ сайн мэдээ сонсох юм 살 수 бол 있거든요. амьдрч чадах учраас 정말 이 바르실레의 마음으로 энэ бариллагын сэтгэлээр 이 영혼의 양식, энэ сүнсний хоол 이 хүнсийг 복음을 энэ сайн мэдээг 나눠줘야 될 때입니다. хувааж өгөх хэрэгтэй маа. 우리는 지금 다른데 눈을 돌릴 때가 아닙니다. бид бүхэн одоо өөр зүйл рүү нүдээ эргүүлэх биш юм аа. 지금 세상에 마음 뺏길 때가 아니에요. Энэ ертөнцийн сэтгэлээ булгаалгах биш. 어떻게든 한 명이라도 더 살리고 주님 앞에 서야 되잖아요. Үнэхээр яаж хийж байгаа нэг хүнийг амьдралаар эзэн өмнө зогсоох хэрэгтэй. 그것을 위해서 주님이 오늘 하루를 우리 모두에게 허락하셨습니다. Гэхдээ түүний төлөө эзэн бид бүхэнд энэ нэг өдрийг зөвшөөрч өгсөн. 영혼의 양식, Энэ сүнсний хоол хүнс. 복음. Энэ сайн мэдээ. 누구든지 들으면 Хинч бай сонсох юм бол 구원받을 수 있는 аврагдаж чадах 이 복음을 энэ сайн мэдээг 우린 알고 있습니다. бид бүхэн мэдчихээн. 이제 우리가 Тэгвэл одоо бид 복음을 бүхэн энэ сайн мэдээг 전해야 돼요. тараах хэрэгтэй. 그걸 위해 우리가 오늘을 살아갑니다. Түүний төлөө бид бүхэн өнөөдөр амьдарч байна. 정리하겠습니다. Зэгцлээ. 자, 오늘 세 명의 인물을 배웠습니다. Өнөөдөр болохоор 3 хүний талаар 첫 сурлаа. 번째 인물은 Эхний хүн нь 시므입니다. Шими. 주님의 재림을 생각하고 정말 말 조심하자. Үнэхээр эзний дахин ирэлтийг бодоод үнэхээр үг хэлэндээ болгоомжлох. 그리고 두 번째 인물은 Хоёр дахь хүн нь 무이보셋입니다. Мефибошет. 함께 하자. Хамтдаа байх. 그리고 세 번째 인물은 За гурав дахь хүн нь 바르실레입니다. Барсилай. 나눠주자. Хувааж өгөх. 영혼의 양식을. Тэр сүнсний 이 хоол 복음을. хүнсийг энэ сайн мэдээг 이걸 꼭 기억하셨으면 энэ 좋겠습니다. бүдээрээ сайн санаасаа зүсэж байна. 기도하고 마치겠습니다. Залбираад дуусгая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 우리가 무엇이 간데 저희들 죽기까지 사랑해 주셨습니까? Бид бүхнийг та юу болоод өөхөө хүртэл хайрлж өгсөн юм бэ? 우리가 무엇이 간데 주님 몸된 교회 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주셨습니까? Бид бүхний хэн болоод эзний бие болоод шулуунтар амьдрахаар нэгүсээ бэлхэм дүүргэж өгсөн юм бэ? 주님의 그 크신 사랑과 은혜에 감사와 찬송과 영광을 오직 주님께만 드립니다. Эзний дээр агуу хайр нүгсэл зөвхөн алдар хүндэтгэл магтаалыг эзэн танд өргөж байна. 주님의 재림을 기다리는 사람이 어떠한 삶을 살아야 될지 오늘 말씀을 통해 함께 배웠습니다. Эзний дахин ирэлтийг хүлээж байгаа хүн ямар амьдралаар амьдрах ёстой вэ гэдэг өнөөдөр үгээр дамжуулан сурсан билээ. 허락된 모든 시간들 더욱 힘있게 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Өгөгдсөн бүхэл цаг хугацаанд илүү хүчтэйгээр сайн мэдээ тараагаад амьдрахад туслаарай. 이 몽골 땅에 계속해서 구원받는 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ Монгол нутагтсан тасралтгүй сүнс аврагдах үйл ажиллагаа явуулахаар тусалж өгнө. 사랑하는 가족들이 하루빨리 구원받을 수 있도록 전도의 문 열어주시옵소서. Хайртай гэр бүлийн гишүүц нэг өдрийн өмнө болоо хурдан аврагдахаар туслаарай. 오직 주님만을 의지합니다. Зөвхөн эзэн танд татгаж байна. 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бид бүхнийг аварсан талархууштай эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘.